елочка в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Амаджо, салс, ассаламу алейкум на берегуне бубу. Чони бубу? Чихен, солинал, бибар, биарча, оят бабучиса, ой, солинави, вапубуя зизатон, бубар кунем. О, она клон чихен, бар, биарча, она арча и бетарин баруишумо. Барфроз кучуху стамин хадар хунук. Барфак бушад на мне уяд. Ман, бананси, барфак боят равам. Аз кучоям бахамин барномаи аз ҳеҷ чиз ҳар чиз розигӣ додаму бо ҳамроҳи барфак бояд ба ин барнома иштирок карда бошем. Лекин барфаки ман кани барфаки ширини ман интизорӣ мекашам ва пас аз чанд дақиқа бояд барфакам биёяд. Мумкин аст ки занг мезанем, а? аз ҳама ҳамин интизориро дӯст намедорам. соли 2019 ҳаракат кунед ки ягон нафарро интизорӣ накашонида бошед. ассалому алейкум. Лабай бобоҷон. О барфак дар куҷои ту? Ман дар кошонаи ҳуз. ман туро интизорӣ мекашам. бояд ки ба барнома иштирок кунем. Охи бобоҷон, ман дар кошонаи ҳусни зар ҳастам дар Гулбаҳор. Хуб, хуб, хуб. соли наватон муборак. Канинҷо, ашка, ҷони бобо, барфаки ширин. ҷони бобо. ва алейкум ассалом. ин қадар давид омадам ки каме хаста шудам, фикр кардам, пир шудам. Рафтем. шумо инҷо ёфта омаде? албатта, албатта. набираҳои хеле азиз ҷои шуморо гуфтанду давом омадам. майли бобоҷон, рафте.
Mesut بیا مداری زن زنه اوه. Allo, salam alaykum. Va همین بابا با پیش سلام زدم. کدوم تاکسی پیاده میرویم آخه نه بابا جان است. السلام علیکم جونی بابا و علیکم سلام چه شما بابا؟ این شرکتی تاکسی 24 بابا جان طولی 1 سال اضافه در خدمت خلق کار کرده است بابا جان. رحمت همین تاکسی 24 رو بر وقتر گویی نمی شیرینی بابا ما اوهو کتی میگردم فکر کردم اوهوی 24 باشد نه بابا جان پیش از سالا خدا خواهد برای شما باید نکن اوهو 24 کشاده میشد. نگردتان چه رحمت جونی بابا رحمت رفتیم به طرف خانه دوستی اونجا برنامه از هیچ چیز هر چیز میشود تکلیف کردن. بله برفه کشیدین یگون چی پخته میتونیم بله بابا جان میپذیم. میپذیم رفتیم بابا جان این دفعش نه دعوت خودتون رو مانده نکنید نقدش به شرکتی ما زنگ زنید تاکسی 24 رکت باید اونده ما شما میگیریم این رقم هایش 3660 این ویزیتکای تاکسی 24 رو به خودتون گیرون مونه. رحمت جونی بابا رحمت ما قریب رسیدیم یا نه کمتر من بابا جان کمتر آخر با برنامه دیر نکنیم نه تاکسی 24 که دیر نمیمونید بابا جان ما رو میدونی کی دعوت کرده است کی؟ برنده انا همون برنامه زویر خولیقوف بود چی زویر خولیقوف شناختم منم شناختم ما اگر کمی دیر کنیم باز خفه نشوند نه نمیکنم وای جونی بابا رونانده بابا جان اینقدر شهر خوجند زیبا شده است چی نام دارید؟ بهرام نام دارم بابا جان بهرام جان جونی بابا من 1 سال پیش در شهر شما مهمان بودم و این سال باز هم مهمانی شما اینقدر زیبا همین طور برفک بله بابا جان روز از روز شهر خوجند زیباتر شده ایستاده است. وقتی سال آینده میبیایید باز هم زیباتر باز هم شکوفانتر میشود. البته اگر همه برادر و خواهر و دودر باشیم یکدیگر رو قدر کنیم همین طور البته بابا جان. اما باشد قریب در طرف خانه دوستی هم حاضر شدیم بله نزدیک شدیم بابا جان. بابا جان اومدیم رحمت جونی بابا کم نشوید یک خونوک داشته تو آخر من بابای برفیم کو فراموش کردی بابا جان میخوایی یخماز میخوام خودت خریده خوروکو بابا جان اما این چه بی؟ آنا همینجا برفه کشیدین طرف خانه دوستی است؟ بابا جان مرا اینقدر صداسیمه کرده در اینجا هیچ کس نیست کو حتی ارچه هم نیست در اینجا. جونی بابا برای همین هم غم میخورید آخر با معجزه های بابای باطی باور نمیکنید باور میکنم بابا جان. من البته حاضر همه‌اش رو برای شما تشکیل میکنم برای این تا Atraksiyon.
بابا جان بابا رو پیدا کرده بله امروزه ارچه ما کنیم آرچه سالی نامی رو بگویی جانی بابا آرچه یوگم حضور یک آرچه سالی نامی پیدا کنم که نگاه کرده و حیرت مانی انا جانی بابا همه تیار شدن همه در همین جا سال نوتون مبارک باشد دوستان عزیز انکنون برفک شیرین من شما را اینجا میگذارم تا که با همراه آنها خرسندی کنید اما میدونید که جانی بابا باید دیگه جاها هم رفته تبریکات و معجزه آفریده باشم بله بابا جان اما در اینجا باید برنده باشد برنده ما کنیم چه خیلی از خاطرم فراموش شده از ممکن برنده با هم حاضر و ناظر خالق الظاهر را پیدا میکنیم بیایید Ух ты! Розига ба мӯъҷизаҳои соли навӣ анакнун бовар кардам. Арча. Ин тараф дӯстон, ҳофизони хушовоз, ҳамаи он нафароне ки дар барномаи аз ҳеҷ чиз ҳар чиз омода буданд, инҷо чӣ гуна пайдо шуданд? Трактиви дохтиви то бобои барфи ташаккур мегӯяму, лекин гуфтани ҳастам ки инак чароғаки соли навии 2018 2019-ро бо азизони дил кушода буда эълон мекунем. пеш аз ҳама барои ҳар яки шумо дӯстони азиз хушомадед нури дида тоҷ бар сар ҳар як қадамҳои шумо оғоз шавад барнома кунем бо ҳам ҳангома пазем аз ҳеҷ чиз ҳар чиз ғамро ҳеҷ вақт набинед ҳаргиз яъне як ҳафтагӯи зебо лекин афанди медонӣ чӣ кор мекардааст соли нав мебиёд ҳамин хоҳӣ нахоҳӣ мебиёд хуштомони ман боин ҳар сол гуфта будем мо бошад имрӯз барномаи аз ҳеҷ чиз ҳар чизро оғоз мекунем чӣ хеле ки шумо фаҳмида будед дар ин барнома мо албатта хӯрокҳои хушлаззат пухта будем ва имрӯз бояд ки мо оши палави тоҷикиро барои ҳофизони хушовоз барои санъаткорони азизи имрӯзаи мо пухта истеъмол карда бошем. пеш аз ҳама барои ҳар яки шумо азизони дил барои дастгирӣ барои меҳмони хонадони имрӯзаи мо барои меҳмони тарабхонаи дӯстӣ дӯстон ҷамъ омадагиатон хуш омадед. ғолибҷон юсупов як бор рӯи саҳна даъват мекунем ва домолакҷон юсупов кани як қарсакои зебои шумо рӯзо мегӯяд ки лучший поздачек никогда. Ассалому алейкум, соли нави омода истодатон муборак бошад домолакҷон, барои шумо соли нав муборак бошад. Аз ҳеҷ чиз ҳар чиз мо ба фикрам бо ҳам қурутоб пухта будем. Шакароб яъне қурутоб шакароб ин фарқ мекунад дар ин тараб шакароб помидор дорад фрутоб гӯшт надорад. дӯстони азиз таманниёти шумо дар соли нави 2019 ассалому алайкум ҳамкасбони азиз дӯстони гироми қадр хайр чун ҳама вақт моям митинг дорем аввал ба мардуми тоҷикистон хонаободӣ хушбахтӣ ва дастархони ободтамона дорем. ташаккур хушомадед соли наватон муборак бошад. карим аромат гузаред меҳмони азиз домолакҷон соли наватон муборак бошад. марҳабо. هر روز دلم رنگ و برنگ می‌سوزد. یکم بار خوراک پزیدم می‌سوزد یا نه؟ وقتی که شما اول نان رو گرفتید من حیران شدم که نان زیربان میکنیم. بله ممکن است قروتو شکرو مرحمت کنید خیلی باب اگر آن رو استعمال کنید باز هم اشکال میگردد سیراب ممکن شدنش نکن اگر این رو بسیار خری هیچگاه نمیگردی خراب این طور طبق به دستم از این طبق
ман хӯрок пухтани ҳастам. ҳастам. Саломат бошед. вақте калом мешад ёдаш ба намеисад, лекин ҳама намиҳо хурд буд. ҳамиҳои ман худам калом кардем. гаҳвораашро ҷумбонда. Гаҳвораашро ҷумбонда. Мегӯяд ку ту гаҳвораи маро ҷумбонда ин қадар ба ман дод мезанӣ. барои ман баъзан дод мезанам, ман мегӯям ман ҳақ дорам. қабул мекунам? албатта, барои чӣ не? хеле хуб. помидоро яъне якта пиёз барои шакароб бисёрӣ мекунад. агар пиёзи майдатар бошад, агар аз мағозаҳо нимта пиёз пурсон шавед. мегӯям пеш аз он ки шумо суруд хондаед ягон тарабхона бам кор кардаед? аз резакунӣ помидор, аз резакунӣ пиёз маълум аст ки гӯё ки бисёр кор карданд. ғолибҷон латифа гуфта метавонад. азизони дил, ғолибҷон латифаро дӯст медоранд. як сурудтон айку ва ҷангӣ мешавад. ҳамин аст камка куплетчимам гӯё. ки бо шумо ҷангӣ шуду шуморо сурудхон кард? با من جنگی شدی با کی سری یاری داری لیلی زاری زاری او لیلی زاری ин хӯроки мо ҳам мухлиси худро пайдо мекунад. ана аллакай помидор обу адо шуд. обу адо кай ман назди қурутоб ҳамроҳ мешавам гуфта. اینک دوستانی عزیز میزی اولین اینجا اودیجون یوسفов و البته فردوس محیدینов سیروجدین خدای مرگانов ғулумҷон мирдадоев нозим юсуфзод сардорбеки азиз имрӯзаимон фарух шарифҷон абдуллоев ва баҳромҷон бо ҳамроҳии домлоҷон юсупов шомадед нури дида мизи аввалини имрӯзаи мо умуман соли навро чӣ гуна ки пешвоз гирӣ ҳамин тавр як соли умрат мегузарад мегӯям дар соли нав хурсандӣ кардан бозам хуб медонед барои чӣ агар чӣ қадаре ки хурсанд шавем ин қадар хурсанд соли нават мегузаштааст шумо дар ҳамин соли 2018 чӣ гуна хурсандӣ кардан буд ягон саргузашти беҳтарине ки дар ҳаёти шумо шуда гузашта буд یک معرکه بسرماسی دیدیم یک تا مادر بامده یک خیلی همین ما بامده یک تا سرود خانی همین کشاوه بلاد من دستشه میگیرم کدن رفاری دار بودم و گفتم یک تا دوتا آدم جیزم همه آدم صحنه برامدن نگیرم التماس هم تو میلیارد با آقا ایتر میکنن هم تو میلیارد ایتر میکنن خیلی بعدی معرکه وقتی پورتی شد فهمی باید پدری داماد بدیم تشکر زیاد میخواستم فرصتی خلای استفاده بوده همه همکسبانی عزیز را همه هموطنان عزیز را با آمدی سالیانه را تبریک نمایم و در سال 2018 یک بسیار خرسندی ها بود یکی از آن خرسندی ها من باز یک نویده شده شدم من البته خیلی هم خرسند هستم سلام یعنی سیروجدین برده شدن امروز ما بابای باطی انتظار بودیم علیکی معنیش بابای عزیزی حقیقی یک قصد برای نفر اینک میزی دریمین امروز ما عبدالله خورمادov دوستی عزیز اختیار جان انور جان احمدov الیاس اوچیلov و البته زرنگاری زر و خورشید مومین جانov خوش اومدید نوری دیدن لحظه‌های بهترین سال 2018 من هم با گفته‌های همکارانم شریک می‌شوم و هم از فرصت مناسب استفاده برده از نام خودم از نام انم میزی که ما هممون نشستیم 6 نفر با همه همینجا نشستگان ترانسیتی خانوادگی با توفیل همه همینا با تمام جمهوری عزیزمان با مردم تاجیک عزیز ما خانوادگی همیشه سلامت باشن خانه‌هاشون پر از خرسندی باشد همیشه توی شب خانه‌شون باشد لحظه خانوار همین دور بنمیریم هم یک دو هفته پیش توی به دیر موزوله ماشین داونده برافزاده اینسپکتر دویده برونده داشتم میون نرام من کردم ماشینه اونم هم تو فرورم رحمت ما شما ایش نقطمو حجت تیپ بودم حجت دست شما دراز کردم پیش کماندیر شما میرفتم در آن با بودم که اکوا
3 روز پیش ما همون سرود افیسری خوندم همون با جواب دید گفت اینا هم رفتن و کماندرشان گفتن که اینا 3 روز پیش افیسری خونده بودم شما بودید همونجا همیشه شد میگه ها ما راست ایستادیم صاف کنیم تشکر اما یک لطیفه با خودتون اومد شما هم دوستان لطیفه های بسیار هستید اما جان هم لطیفه های بسیار رو ادامه میکنه اما جان افندی گفتی اون نفر افیسر بودن بعد وقتی که خانه‌دار شدن پرسیدن که دوگانه زوجه‌اش پرسیدن که شوهرت چیکار میکنه گفت کاپیتان گفته است چه فامیلی گفت پگانش رو کی نمی‌سنگید تشکر زیاد. من تمام هموطنان عزیزمان را با سال نو تبریک مبارکباد میگم. دائما خاندان هر پیشوایان توی باشد چون که نیتی صنعتکار نیک است. تمام همینجا نشسته صنعتکارا نیت میکنن که دلگاه مردم توی شود. رسای نیکشان ما همه رفته خدمت کنیم. سال نو تا مبارک باشد. زن اگر آتش نمیبود خام میموندیم ما. زن اگر خمیر نمیکرد بینام میموندیم ما. زن اگر خمیر نمیکرد بینام میموندیم ما. زنهای عزیز الهی زنده و سلامت باشند. مادران عزیز این روز ما عموما وقتی که زن خانه میدارد خانه گرم میشود. مرد اگر خانه دارد خانه روشن میشود. اگر کودک خانه دارد باید دارد که آنجا خوشبختی بشد. الهی در خاندان هر یکی من و شما تنها گرمی، روشنی، خرسندی، خوشبختی باشد. اینک اینجا اختیار اقبال شاه و البته غالب جان یوسفوف و خواهر عزیز امروزه ما دلربا قربان و دلربا قربان و یکی از حافظه جوان لیک باید دارد که آوازی خوب دارد نادی را بگیم قربان شوم. انا همین سرودشان دو روزی اگر زمزمه میکردن مرحبا ماهی لقا به حسنت قربان شوم حلقه زلفی پریشانت را قربان شوم چشمی مستو لبی خندانت را قربان شوم آفتابی روی تابانت را قربان شوم خدی نورستی لرزانت را قربان شوم یار تو را قربان شوم. سال نو تبریک میکنم. الهی سال آینده سالی باشد که تمام آرزوهای همه هموطنان ما عملی گردد. مبارک باشد بار دیگر. تشکر. دوستان عزیز در این میز دو بانوی زیبا من با طرف دلربا نگاه کرده گفتنی هستم که یک بار صدای او رو هم گوش کنیم. اینقدر صدای دلنشین است. از دوری تو ارمان نکنم با دشمنی تو پیمان نکنم زخمی که بدید عشقی تو نشست تا آخری عمر درمان نکنم تو یاری منی من مال دیگر بیمار تویم ای جان و جگر تو یاری منی من مال دیگر بیمار تویم ای جان و جگر. براو خیلی خوب خیلی خوش. شورا جان در همین سال بسیار دلها رو به دست آوردن و باید دارم که سرودی که سراییدن با نام یتیم آن سرود در دلها جور شده است. کلیپش هم خیلی خوب. مرحبا. دنیای پر ارمان بین گاه قیمت گاه ارزان بین یتیم دل ویران بین این کودکی گریان بین فریاد ای فریاد ای. السلام علیکم هموطنان عزیز.
ما از نام خودم از نام تمام همکستان تمام تاجیکستان عزیزمون رو به سال نو تبریک میکنم. تمام شاید زندگی رو تمام دارم. آن ناز نگاه دل تشنه آن حرف لبان نام تو جانم ویدی زبانم بیا عشقی مرا تو نمافا بیا جانی خسته را تو بیده دوا ای بهترینم ای یاری جانم ای یاری جانم ای یاری جانم. عموما دوستان عزیز حافظان یکشوباز در برنامه از هیچ چیز هر چیزم تو آشخانه رفتن همه باید یکان لطیفه یابید که بهترین سرگذشت رو گوید بود. ما حاضر سرودها لطیفه ها رو گوش کرده ایستادیم. اکنون بعد از پس چند دقیقه ما باز یک میز بهترین میاییم. السلام علیکم، خوش آمدید. نوری دیده تاج بر سر. من میخواستم که سخن اول رو از استادان سر کنم. کتاب کده بگم که این شب و شبهای دیگر بعد شادی یارتان سال نو بادا مبارک نیک باد دیدارتان. از خیلی تمام سرابق اینجا که هستم مردم ولایت سوخت را و تمام شهروندان تاجیکستان جان و جان را بگم که سال مبارک شود. یگانه خواهش من کتاب کده بگم که هران نیت و هران خواهشی که در سال نو هر یک خود کلام دارد اون نیت ها همش مستجاب را برزانه. سلام داشتم. حسنی، حیدر، حسنی، تمام درباره عزیزان گپ بزنید و من یک سرودتان رو دوست میدارم. عزیزم مثل تو ندارم هیچ کس همین یک نجاری مرا بس دل و جان بتبد و امید و عوض. خیلی خوب. ما از بسیاری صنعتکاران وقتی که در آمده طرفخانه دوستی آمدن تمانیات رو علاقه ثبت کردیم. من اینجا آزاده خان هده و اینجا باید پروین خان غفوری و فردوس تیمورов و رستم عظیمی و دلشاد طاهری، موسی جان احمدов. لحظه های بهترین حیات در سال 2018 این چگونه سال برای شما بود؟ соли рафта истода аслан соли хотирмон мебошад, чунки бисёр чорабиниҳои муҳими давлатӣ шуда гузашт ва мисли наврӯз, иди ваҳдат, истиқлолият ва монанди атлас чун меҳмонони олимақом иштирок доштанд ва аҳама асосиш кушодашавии нови роҳҳо мебошад ки барои тоҷикистон муҳим мебошад ва ҳамаи шуморо табрик мегӯям бо соли нав. برای من سال بهترین بود گویم خطا نمی کنم چون که من یک سالی درست با تربیت فرزندم بند بودم. همه شما رو با سال نو تبریک میگویم. مبارک باشد. تشکر برای شما مبارک باشد. بین چنین استادان باز یک شاگرد نشستند که رستم جان را امروزها همگان میشناسند از آواز خوب. من باید از میز شما یک سرود گوش کردنی بودم. هر شب از آه خود کاشانه را آتش زنم، شمع را سوزم دلی پروانه را آتش زنم. این همه آتش به جای من زی دستی دل فتا، گر به دست رفته دلی دیوانه را آتش زنم. این همه آتش به جای من زی دستی دل فتا، گر به دست رفته دلی دیوانه را آتش زنم. سلام یک لطیفه گویم می خانه افندی سالی نام مهمان آمدید. مهمان آمدید هیچ نمی خیزن روان ساعت 12 یک شد نمی خیزن. بعد تلفن شده است. تلفن رو میبردند. الو پس از اون به خانه دارم گفت است که پشر آتش شده ایزده است. خانه کی؟ گویدند همینش نشنیدم. خانه کی قدمیت اکتبر است. همه خیزه رفته بگم. دوستان عزیز اینجا چوکدگی منبع این قدر پیر میبیایم. من خودم چوکدگی بفگی باری گلبهار چوکدگی شما به این قدر دیر میایید.
Хорошо мегаем. Лучше поздно, чем никогда. Мархамат, хуш омадед. سلامت باشید زاهد جان ضرورم نبوده خیلی خیلیفتنو من راستگاه زاهد جان بر وقت خیزم بر وقت خیستگیم 11 برای همین امروز هم دیمه حرکت کردم که بر وقت خیزمون نشد برای همین کم ترکم دیر کردیم خوب من ناز میبینده زاهد جان من خوب نیم خوب من ناز میبینده زاهد جان برای همین کمتر دیرونده بازی بنا آوادم رو اسپید نکرد دوی ریس کرد دوی دشمنا سلامت باشنا فرمی جان ولی زمینی با بسرکار کام بیش بس یکی بولیشتی ایشت خیلی با فرمی بودی هم تو دامچه سلامت باشید جان یا بولی بگر من اول نشدی بود از نمی چند استودیو کانال بی بازدام از نمی همه سلامت کاری که در اینجا نشست کرد تماشا بینی عزیز رو با سالی نو تبریک نبودم اولا با شمایان صحت سلامتی بعد خانوادگی بعد چیزی که میگن سربلندی برای همه حافظات که در اینجا اشتراک کردن در همین چهاربینی سالی نوی در تلویزیونی هفت دارن در تلویزیونی هفت دارن امروز شب نشینی تشکیل کردن برای شمایان تشکر زیاد میکنیم سلامت باشید سلامت باشید بر خان یقت سپری بکنم دوستان عزیز گلیزار راحت سال 2018 برای شما سال بهترین چون شما هم سازوکار مادر سال بهترین است برای شما چی می‌تونید هستید؟ السلام علیکم همکاران عزیزم همه شروع به سال نو اومدم تبریک میگم ثانیا ولی این سال 2018 برای من باز سال بهترین سالی فراموش نشونده شد برای اینکه من باز یک صاحبی دخترچه شدم من خوشبختم چون که میگویند فرزندان ما دوام دهنده حیاتی ما هستند آباد باشند سلامت باشید در برنامه اصلی چی هرچی خوشتامانتان که آمده بودید امروز خوشتامان کنید جیم نفهمد زاهد جان همین جیبه نبیاد التماس نبیاد لیکن ما سلیمان رو دعوت کرده بودیم و ممکن حاضر خوشتامانی دیگه تشکیل هست حاضرش ما خوشتامانی زنک شدگیم تشکر دوستان عزیز اینک برنامه اصلی چیز هر چیز رو ما خواست بینماییم و در این برنامه من برای شما محصولات پیشکش میکنم امروز محصولات رو در آشخانه همکاری برنامه ما طرفانه دوستی با هم میپذیم و اینجا من 8 نفر صنعتکاران عزیز رو دعوت کرده هستم عبدالله معطف یکی از اونها یک بار بررسی ما میگن خیلی در دوام یک سال خوراکی خوشلذت پخته بودن ترسک برای اون نفر دوستان عزیز از یک تا پیاله برنج روغن گوشت مستوار کرده بودن نمیدونم شما از همه خوراکی بهترین پخته بودید سلامت باشید و دومین نفر رو لیکن اینجا همه خوراکی خوشلذت پخته بوده آشخانه مایده اما آشخانه رو 8 نفر رو دعوت کردنی هستیم وانه دارم که روی سانه حسنی کمال رو دعوت میکنیم یک تشکری زیبایی شما دوستان توی جان اسماعیل ما فکر کردم شما کینو بازی کرده هستید من سبتی کینو بود لیکن کمی دیر اومده باشن هم اومدن چی میبینید؟ تشکر زیاد و همه تماشابینان تلویزیون هفت ستاره آمدی سال نو را تبریک میکنم مبارک میگم که بگذار سال آمده ایستاده ولی همه بیننده ها همه خلق عزیزمان سربلند و خانه‌آباد باشن تشکر اینک 2 نفر و پس از چند دقیقه باز یک نفر سیراج‌الدین خدای مردانов رو روی صحنه دعوت می‌کنیم خیلی سیراج‌الدین یک تشکر زیبا 3 نفر سیراج‌الدین خدای مردانov محمد عبدالله خولماتov حسنی کمال دلشاد طاهری منظمو 4 نفر
мардҳо ва ман мехостам ки анакнун рӯи саҳна аз занҳо чунки гурунҷро тоза кардан такоку гулизони роҳатро даъват мекунем қарсакҳои зебои шумо гулбаҳори азизи моро даъват мекунем рӯи саҳна хуштомадатон набудеги вақто як манза карда истироҳат карда гиред ҷои хушомад ба ман шудосиям ҷозед духтарам бар хуб инак боз инҷо бонуҳо кадоняшонро рӯи саҳна даъват кунам нодира бегим усарзода як қарсакҳои зебои шумо дӯстон даъват кардем нодира бегим як қарсак барои бонуи зебои имрӯзаи мо 1 2 3 4 5 6 7 яктой дигар хоҳишманд ки зоҷа шуморед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 инак як нафар хоҳишманд марҳамат одилҷон юсуповро даъват мекунем ҳам хуб мепазанд он нафар богузор намонад ки аз дасти ана ҳамин нафар хӯрок хӯрдагиҳо як умр чӣ як умр аз дасташ дум намеравад инак мо 8 нафар ба ошхонаи тарафхонаи дӯстӣ меравем ман маҳсулотҳоро барои шумо медиҳам ва каме бошад ҳам онҷо мо анаҳмо хӯрокро тайёр карда пас аз он меоем майдашум он зане ки хӯрок пухта наметавонад он зан кист мард гӯед яъне боре дорам ки ҳамаи занҳо хӯрокро хеле хуб мепазанд лекин имрӯз мардҳо як бор хӯрок пазанд як бор дастони бомаззаи санъаткоронро имрӯз як бор дар дунё аз ҳама ошпазони беҳтарин ва номдор асосан мардҳо мебошанд яъне дастонашон бомазза ва фикр меёб дастонашон бомазза ё ки маҳсулотро ин қадар бисёр меандозанд эконом намекунанд занҳо бошад ҳамеша хароҷоти оилавиро кам мекунанд инак ба ошхона рафтем инак дӯстони азиз барномаи асри чиз ҳар чиз оғоз меёбад ва ман барои шумо як дақиқа мана ин гӯштро пешкаш менамоям ва инҷо пиёз бехи гулбаҳоро сабзи ва гурунҷ ва инҷо мурғро тухмаш ва ҷои гӯшт ин гӯштро пас аз барнома зирбонда мехӯрем ва тухми боли ошпу монда метиҳем хеле хуб инак ба шумо муваффақият кани корро оғоз менамоем 2 3 рафтем дӯстони азиз ҳамаи санъаткорони азизи имрӯзаи мо аз пайи кори худ ҳастанд яке сангаш намонад агар яхта санг ҳам тузанад дай бош монад ҳарду нағзини ки хуштомадатон наомадааст ҷои вай ба ман гуфтам ко хел хеле хуб умуман кадом хӯрокро дӯст медоред шуморо пиёз гирёнд пиёз гирёнд ман вайде сироҷиддин ҳама ҷо обаши паронда вай мекунад то пиёза сироҷиддин худай мерганов пиёзро каме оҳистатар реза кунед бисёр кадом хӯрока нақ мекунам ман хӯрокҳои самбоса манту хамири ганда мебинам ганда мебинед хуб кадом хӯрокро хӯрокҳои гӯшт фақат гӯшташ бошад чӣ ки бошад фақат гӯшташ бошад шуд хел гӯшт майнам бисёр мурғина тухми нағз будам гӯшт неай не модараш гӯшт аст хӯрдан гиред бед барои ҳамин бисёртар хӯрокҳои бо гӯшт тайёршудагӣ жакур ҷазза чӣ мегӯянд думбул ҷаза думбул ягон латифа медонед не ҷаза гӯсфанд аз барачааш пӯчидаст ки калон шавӣ кӣ мешавӣ гӯяд ҷаза думбул гуфта бия
وقتی که من بازار رفته قصب خانه بهم گفتم که من به گوشت گوسفند تیتانو این قدم همون گوسفندای با قوت نباشد گفتم دلیلی نده برای همین گوسفندی سال خیلی نستره از نمده یک تا قصب زور گفت کپی میدونی چی گفت؟ چی گفتم؟ که یک تا گوسفندی گوشت زور هم گفت در این بوزونده داشتگی گلبهار بیایید رفتیم ببینیم که چیکار کرده ایستاده اینجوری بریزاری راحت برنج توزه میکنن بسیار برنج توزه میکنید در خانه خیلی خوب گپی درست هست معلوم میشه نه؟ بله گپی درست خیلی معلوم میشه بله من توزه میکنم کاکای تازه زایر جان اما غوزه میبیرد هم تو دیگو میپرده تمام کاکای تازه با چی با تازه نکردی گم چی با زواد تازه کردی کو میبرد همینطور درباره دروغ گپ زدید میدونید چی به خاطر اومد یک روز افندی با همراهی زوجه‌اش سالی نو جشن گرفت سالی زوجه‌اش است که همین شما همین خیلی بسیار دروغ گپ میزنید همین سال من به 8 مرتبه دروغ گپ زدید بیادگر راست من دروغی گپ گنده بینم همگی 14 بار من توی فیلم اوه یخه پوستش گرفتن نکن خودش بریدن نکن نه پوست کردی پوستش تونو کرده بردوسی اوه هم پوستش تونو کرده بردوسی اینقدر عیب نمونی گلبهار آخر اصلا نیست نشون این حسن کمون تونوک کرده بریدگیشان آخر در هوای خنوک باید که تونوک باشد میدونید یک لطیفه به خاطر اومد از افندی پرسیدن که تگی زمین با آدم زندگی میکند میگوید ها گفته است شخیل گوید اگر همه همین ریتیسکی و بیخیه کی رنگ میکند گفته است عبدالله خلماتov لطفی کنه بود hazır کنه بود می دوستی کنه از دو دوستی نو بهتر بهتر پیازı بهتر mallar diye olma bunu astadi معلوم که آشپز نه معلوم که بسیار در خانه آش میپزند کلیدن چیکار میکنن کلیدشون فقط نوشته میشه منم مردکی اصیل سلامت باشه چی خیلی دیداسی می زوجان دیداسی می چقدر پیازه تنوک ریزه کردستم به فکری من باز آبی چشمتون برآمد لیکن به فکری من عبدالله خلماتov عبدالله خلماتov در خانه هر روز خودشون خوراک میپزند نه برای نده من فقط این دو ایام با خوراک میپزم این تجربه کاری 4 سال من همچون پزنده شده کار کردگی آخه با یک مرد 40 هنر کم است یک تا از همون لطیفه ها شده بکنم لطیفه دبر پیاز دبر پیاز مثال هم میگویند که نه لطیفه نه عرفیت میگویند که کسی که مادرش رو غم داده باشد وقتی که پیاز ریزه میکنن آبای چشمانش میبراید این وحشی آب نیم وحشی کسمتیکا میخواییم بچه آبی چشمم شد روان از پیازی عبدالله جان زن اگر تشکر بیایید ما باشد نزدیکتر با سراج‌الدین خدای میرگانوی او هم آهسته میگشاید پیاز رو تا که شما و خودش هم گریه نکنید چیکار اومد در خانه کدام خوراک رو بسیار میپزید؟ در خانه بسیار بیشتر آشپزی آشپزی یک هفته چند بار؟ راستگر در خانه ما یک هفته چند بارش نیست دیلچوی دگر که اگه برنج خریم روغن باشد میکنیم این برنج ما خدام آیدیم کای دیناموچو دارنی برنج آنده کنار سود بچه کای دیناموچو شما خانه شو رفتی بگم؟ رفتگی هم تو خانه هم تو شاریخ شو با هم تو خانه هم تو شاریخ شو با نزد دریا خانهش دارنی برنج آنده خانهش همینطور برنج خودش آب رو دوست می‌دارد سراج‌الدین آش رو دوست می‌دارد سلامت باشید مرحمت گوشت ها رو حاضر البته پس از چند دقیقه ریزه می‌کنیم انا سبزی ریزه کنی رو بریم سبزی دوشا جان سبزه جانم سبزه بله مایده ریزه کراسیده چی خیلن با کلانتر کنیدم نه هم تو 4 قسم کنی تمام بخیر ها بایی حرکت کنه خیلی ریزه کریستی هم تو یک تا بخیر کنی غاز 4 تا تمام گلبهار اینجا آش مستوه نه مستوه نمی انا باشم شربا اینا بیشی لازم میکنه رحمت الله
گاب زد تشکر من گاب زد استم چی گاب زدن جان یا نشان جان سخت‌تر چی میگه؟ از این کس گاب زدن یا نفس کشیدن می اون نفر یکی از پرودوسرانی جوان عموما گلباور خیلی که توانسته ایستادن لیکن میپسندم اوه گلزاری راحت رو ببینید از برنج دل ساختن عجایب بود عجایب این بود بسیار انا همون سال 2018 نصب پیدا کردیم این انی دلچی کلون و دلی من داشتی میچخنه؟ نه من فکرم انی دل بود از کدام میشه من گفتیم؟ ما دلی برچه من فکرم انی گلبهار بچه من این دل باشد دلشان کلون است دلی من دلی آواره من کجا بردی تو هر جا؟ چاره من خیلی کار کورت استودیو آشپز گوشت بسیارتر میشه من خب شما موافقت دل ها لکه تیار شدن برنج رو میگیریم اناکنون من میدونید چه همکاری برنامه ما این طرفخانه دوستی است من میخواستم یک بار به نزد آشپزها شما رو دعوت کنم یک بار تماشا کنید اونجا چگونه آشپزهای ماهر خوشلذت میپزند رفتیم انا همینجا گلبهار خود انا همینجا اصلا میگم که شما خوراک رو دوست می‌دارید من میخوام که یک بار به نزد آشپز همکاری برنامه ما شما رو شناس کنم خورشید جان بابا جانов یکی از آشپزهای ماهر طرفخانه انا همین امروزه دوستی برای دوستان میپزند خوراک تا که دوستان بسیار شوند و امروز برای آنها موفقیت میگیم سال نوتون مبارک باشد چی میپزیم امروز اوش پلاو رو اول علف رو سر بگیریم میدم چرا به علاف نمیشد می اول علاف کنن اول مهر دادن دکتر بعد از آن گرگید رو در رونده برای خورشید جان بابا جانов آشپزی بهترینی طرفخانه موفقیت میگیم ما محصولات رو همش رو برای اون نفر دسترس کردیم گوشت رو ریزه کردیم بیخی هم ریزه کردیم مونی هم تو چارپاخ کنیم خودتون حسابش میادیم پیاز لیکن با درجهش عبدالله خولمتوف تو نوکاکا ریزه کرد اگر آش بیمانزه شود تندور کباب میخوریم باش ما موفقیت زنده باشید سلامت باشید رفتیم тамошобинони азиз парвинаи ғафуриро низ аз номи шумо азизон аз номи ҳамаи дӯстон соли навашонро табрик мегӯям парвинаи ғафурӣ чеҳраи наве ки имсол боз ҳам мухлисони бисёр пайдо карда истода буданд ва ман мехостам як суруди аввал хуб сароям бепарво дил дар паноҳи ту ёдам ба ёди ту интизорам соли 2019 низ интизор шудед бепарво нашавед албатта намешем парвинахон хуш омадед таманниёти шумо саломат бошед мехостам соли нави омада истода соли пурбарор бошад соли пурфайзу баракат бошад ба хонадони ҳар яки шаҳрвандони ҳамин кишвари худамо файзу баракатро таманно дорам хуш омадед соли наватон муборак бошад тамошобинони азиз боз як меҳмони азизи мо сироҷиддин худои мерганов имрӯз меҳмони азизи хонадони шумо он нафар дар барномаи аз ҳеҷ чиз ҳар чизам буданд ва имрӯз дар соли навӣ яъне чароғе ки соли навӣ иштирок доранд пеш аз он ки сухан гӯянд як суруди беҳтаринро пешкаш мекунанд و عشقت مبتلا کردی عجب عهد و وفا کردی دلم را بردی ای دلبر و عشقت دور وفا کردی سیروجدین خدای میرگانов تمنیاتی شما من سال 2018 خیلی هم سال پرفیض و بابرکات شد و آرزومند آن هستم که سال آینده نیز از این هم برای همه هموطنان عزیز پربرکات باشد ما پس از چند دقیقه یک لحظه از اون برنامه‌ای که از چیز هر چیز بود تماشا میکنیم رفتیم من آدمی و домашний یعنی دلشاد عموما شما در وقت‌های خولگی چیکار میکنید؟ مکرون پلو می‌پزم بیایی عزیزم بیایی عزیزم این سال چند سال شده است؟ 17 سال های 2000 تیار شدگی من فکر کردم سال 2003 عزیزم اومد میگید
мо бошад бо суруди месӯзам гӯштро ҳам қариб буд ки сӯзонем. бо суруди месӯзам гӯштро сӯзондосем гӯед. яъне шумо оби макаронро онҷо ҳамроҳ кардед? барои чи? ҳамин тагашдаги гуфтанаш? барои он ки ҷӯшта бозам бомаззатар шавад? саём вариантатон наст. дӯстони азиз, имрӯз дар тарабхонаи дӯстӣ танҳо дӯстҳо ҷамъ омаданд. мегӯянд ки эй дӯст, эй дӯст, эй дӯст, ҷабри ту аз он кашам ки рӯи ту накӯс. бо ҳамроҳии Олимҷон Воҳидов мо низ дӯсти беҳтарин ҳастем. чандин сол мешавад ки дӯстигарӣ дорем? ҳамин тавр не Олимҷон? зиёда аз 20 сол. зиёда аз 20 сол. ва имрӯз боз мебинед ки чеҳра ҳамон чеҳра, гӯё ки фақат ҳамин тавр ҳавои хунук ба гаштагӣ барин. Олимҷон ҷавон ҳастанд. ногуфта намонад ки сардори театри Кохи Рӯдакӣ имрӯз ҳастанд. ва таманниёти шумо? таманниёти ман ба ҳамаи мухлисон, ба шаҳрвандони умуман тоҷикистони азизи мо дар соли нав
صحت و سلامتی اولش آسمانی صاف و بی‌غبار تنجی امانی در دسترخوان پرناز و نعمت و همیشه در چهره هر یک شهروند تاجیکستان همیشه تبسم جاری باشد. سلامت باشید، سال نوتون مبارک باشد. پس از چند دقیقه اکنون همه باید که ما آش پلاو بپزیم. چرا نه؟ مرحبت. سوید از نیست سوزم رو بلند خونده. همین خم میکنم. خس روی لوک، پمیدور روی لوک. یک تا کارمندان هم تلویزیون و هم کارمندان رادیوی صدای خوجند پیدا شده آماده ایستادند چون که من فکر میکنم که بویش رفته است. با دختری موی باری حالم چی شود در این شبای تاری عاشق شدم با دختری موی باری حالم چی شود در این شبای تاری دل داده و دل گرفته و بنده شدم آخر که وفا نکردی شرمنده شدم دل داده و دل گرفته و بنده شدم آخر که وفا نکردی شرمنده شدم حسنت به خدا داد تمنا داری در کنج لبت بخالی زیبا داری حسنت به خدا داد تمنا داری در کنج لبت بخالی زیبا داری خدا داد تمنا داری در کنج لبت بخالی زیبا داری حسنت به خدا داد تمنا داری در کنج لبت بخالی زیبا داری حسنت به خدا داد تمنا داری در کنج لبت بخالی زیبا داری حسنت به خدا داد تمنا داری در کنج لبت بخالی زیبا داری тамошобинони азиз, инак ман дар бораи Хуршеди Муминҷон сухан гуфтанӣ ҳастам ва боварӣ дорам ки соли 2018 барои ӯ соли хеле пурбарор буд, пурфайз буд, чунки дар ин сол мухлисонаш боз ҳам бисёр гаштанд. Бо суруди чорбоғи боло мафтуни хонадони шумо, мафтуни дилҳои шумо гаштанд. Имрӯз мана меҳмони азиз ҳастанд. Хуршедҷон, хушомадед Нуридида. Соли наватон муборак бошад ва таманниёти шумо барои дӯстон. Ассалому алайкум, мухлисони азиз, мухлисони телевизиони ҳафтситора, ҳамаи шуморо бо омадомади соли нав муборакбод мегӯем. Бигзор ба ҳамаи оилаи шумо тани сиҳат, хотири ҷамъ, хурсандӣ аз ягон даргоҳи шумо канда набошад. ба шумо ҳам муборак бошад соли нав. Раҳмат Хуршедҷон, ман боварӣ дорам ки соли 2019 соли беҳтарин мешавад. Марҳамат, пас аз чанд дақиқа оши палавро истеъмол мекунем.
خب یکی اینا نامش هست خودش هست چی؟ یک کوسه آب همراه میکنیم. پس از چند دقیقه یک کوسه آب رو برای ما کی دسترس میکرده باشم؟ من حاضر دویده نه بس کنم خوابم کنو بگذار بمین. تابستان است. تابستان گرم همچون مانند دل من و شما. این همه این عرق‌ها گرمی مخلصان است. بله. من رانده ز میخانم از من بگریزه، سرگشته چو پیمانم از من بگریزه. من رانده ز میخانم از من بگریزه، سرگشته چو پیمانم از من بگریزه. سل جنونم که بر لب آمده است باز، آن سل جنونم که بر لب آمده است باز. بنیادگر کاشانم از من بگریزه، بنیادگر کاشانم از من بگریزه. من رانده ز میخانم از من بگریزه، سرگشته چو پیمانم از من بگریزه. من رانده ز میخانم از من بگریزه، سرگشته چو پیمانم از من بگریزه. خورشید تابان من امید مبنده، بر خورشید تابان من امید مبنده. من خانه ویرانم از من بگریزه، من خانه ویرانم از من بگریزه. من رانده ز میخانم از من بگریزه، سرگشته چو پیمانم از من بگریزه. من رانده ز میخانم از من بگریزه، سرگشته چو پیمانم از من بگریزه، از من بگریزه، از من بگریزه. السلام علیکم به همه مخلصان
ва ба ҳамаи тамошобинони барномаи аз ҳеҷ чиз ҳар чиз. аввало ташаккури зиёд барои таклифатон, локин аз сабабе ки дар сафар ҳастам ва дар сафар мешавам дар оянда, барои ҳамин наметавонам омада ва иштирок кунам дар барнома. барои ҳамин сад узр, локин тамоми мардуми хуҷандро, тамоми мардуми вилояти Суғдро ва албатта Тоҷикистон, тамоми дунё, ҳамаи шумоёнро бо соли нави омада истода табрик гуфта, ба шумоён хушбахтӣ, саломатӣ, сарбаландӣ ва тамоми хушиҳои зиндагиро орзу мекунам. ҳамеша дар паноҳи худованди меҳрубон бошед. Чо кунем озӣ? Гап занед. Стида. Яку новую пушо. О, яку як. Ҷонибек, ман мехостам ягон суруди дӯстдоштаи худатонро сароед. Вақти бо ягон духтар бошад ки ҳамун духтаре нигоҳ карад хони бо диге хел суруд мебурад. Ду тарафам марда истоди ман кадом тараф нигоҳ карад хонам. Баъд вақти амрико мерафтам, инҷа мебурд, ман ки гӯшт намехӯрад умуман, вегетарианец. Фақат алаф, нон. Ман 2 рӯз 3 рӯз катиш гашта бовар кунед қариб алгушнагия мурдам. Алафхӯрия бовар кунед гоу шуда гирдам. Барои ҳамин баъди 2-3 рӯз парида абратам Нью-Йорк рафтам. Дами аз тайёра фуромада рост ресторанда рафта якум гӯшта гирифта фурдам. Барои ки аллакай бисёр аз дурун талаб шудам он гӯшт. ба дод омад. Яъне боварӣ дорам ки шумо имрӯз инқадар ба дод омадаи гӯштро намехӯред. Имрӯз якум мехӯрем. Шӯхӣ аст. Медонед чӣ? Анди гуфтиду ман як чӣ ба хотир омад. Умуман ҳиссиёти хурсандӣ, ҳиссиёти чувства юмора барои шумо чӣ хест? Ман медонам ки бечувства юмора чӣ бешӯхӣ чӣ зиндагӣ мекунӣ? Афанди фақат қошхавоқ кардем нагар зиндагӣ ва касал мешӣ, ҳама ҷо касал мешад. ба вақт сони ҳамин зиндагӣ мебурӣ. Барои ханда кара гаштан ҳаракот ки камкам дароз шавад. Умр дароз мешавад. Афанди суруд месароид аст, баъзан хуб намесароид, нағзаш насарой мегуфтанд. гуфтааст. Ҳамин а намебуд, ф намебуд, ман анди мешунавам. Умуман ягон латифаи дӯстдоштаи шумо, ягон латифае ки инсонро механдонад. Ман намедонам, барои ҳамин ҳозир як дақиқа гап истоитон Фирдавсҷон гуфти шумо, ман фикр кунам. Хуб, майли. Хомӯш. Ҷонибек латифа мегӯяд, мо гӯш мекунем, пас аз он ханда кардан накун. Якум хӯрӯза бенадагар хӯрӯзои дакангай ку ҷангара. Дуюм хӯрӯза бенад японский хӯрӯзо ай ку хушрӯ хӯрӯзи ҳамихе назман. Ба гуфти худо мо качок. Качок. Он афандия бенад якта хӯрӯз кити истодааст. Хӯрӯз патош камдагӣ бечора ба зӯр истодааст ҳамихе. Овай хӯрӯз бечора хӯрӯз афташ мурғ боин шудагӣ. Ба танҳо ҳолаташ бад ки сони омаду туфтааст. Хуб барои як интерес пурсидааст ки ин чанд пул ин хӯрӯз гӯдагар 4000 сомон стод. Диге? Чӣ ин хӯрӯз 4000 сомон? Чиба ин хе қимат гӯд? Ако пул сахт зарур буфтааст. Ҷонибек, шумо намакро инқадар суст мечошид, лекин як бор вазни инро бинед. Яха шумо качацкаре кохи бисёр. Охи мо ғайна намедонам шумо. Сурудои вай буд. Ман аз ту безорам, ту аз ман безор. Ина фақат заказ кардем. Ҳангоед? фарзандатон домод шавад. Муҳсин Аҳмедов онҷо рафта хизмат кунанд. Албатта имрӯз меҳмони мо илоҳо дар хонадони ҳар як инсонҳои азизе ки фарзандашонро домод кардани ҳастанд домод шаванд, духтараконро арӯз кунанд ва муҳсинҷон низ ин сурудро баланд сароянд. соли 2019 хонаҳои нав обод шавад. таманниёти шумо? албатта ман ба гуфти шумо ҳамаш ёр ҳастам. худованд кунад ки ба соли оянда он чизе ки дар ҳамин сол орзу он ниятҳояшон амалӣ нагашт, илоҳи худованд кунад ки дар соли оянда амалӣ гардад. илоҳи хуш омадед ва пас аз чанд дақиқа мо он лаҳзаҳои беҳтаринро бо ҳамроҳии шумо дар студия тамошо мекунем ва ҳозир бошад барои оши палав. марҳамат. мо 3 нафар якто помидорро худамо гирему, 2 тажро ба наворгирандаҳо тақсим кунему. ҳамто хӯриман мешавад? Закуска карда мешавад. Мо интизор. 5 та помидор бус 2 кило гӯшт гӯшт. 5 та помидор 2 кило гӯшт? 2 кило гӯшт, 1 кило
شما چی میخواید؟ کوی موسا دوست باشی شرم داشته ایست یا دوست باشی تماشا کرده ایست. با گفتی روسا خاراکتری بسیار وزنین دارن؟ نه سبک دارن. خوب دارن. آدمی سبک البته ما با میرزاکا چیزی ما پخته ما باشم خوش‌تر شد و بسیارتر شد. پیاز دارن نمیسوزن؟ پیاز؟ این رو نمیدن بازی. بارانکی ریزه ریزن دکا کنان بارانکی ریزه ریزن از نگاهی تشنه عاشقان گریزن زیبا زیبا عزیزم لحظه 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 نوازنه صدا نما گلها را ترانه ای صفا زنه بشه ای دلی منه سر بسر ترانه سازی عاشقانه بحر دل دادنی من بهترین بهانه چه اصلا شعر و غزله چه اصلا جادویی جادویی جادو چه اصلا شعر و غزله شعر و غزله جادویی جادویی جادو چه اصلا گل یار آید به نظر لحظه لحظه باقی جوان پیشی بر سبزه سبزه نازی قدم زبنده میسه میسه عطری گلش افشانده تازه تازه درکا کنم بارانکی ریزه ریزن درکا کنم بارانکی ریزه ریزن از نگاهی تشنه عاشقان گریزن زیبا زیبا عزیزم لحظه لحظه бак доира медиҳад садо бумбака бумбак илоҳо ҳамеша дар соли 2019 доира карнае сурнае садо дода бошаду озода аҳад ва анамин тар чеҳраи зебо ҷавон бимонад. ногуфта намонад ки он нафар имрӯз хеле хурсанд ҳастанд чунки соли 2018 барои он нафар хеле соли пурбарор буд. ҳамин тавр бале бале албатта соли бисёр пурбарор буд. писарчама калом кардам. ман акнун ба чӣ мегӯяд ба қалби мухлисо бо
ҷо шудани ҳастед? ҷо шудани ҳастам. Ман баргаштам. яъне ногуфта намонад ки тамошобинони азиз барои чӣ озода аҳад ва каме аз саҳна дур буд. ӯ модар гашт ва писарчаи азизашро аз паи тарбия буд ва имрӯзҳо боз барои мухлисони худ хизмат мекунад. чӣ таманно доред? таманнои ман ҳамин ки соли 2019 бо ҳамчун соли 2018 пурбарор биёяд. ки орзу дорад ба орзуяш расад, ба орзуяш соли 2018 ба нарасидагиҳо бошад. хушбахтӣ мехоҳам. кадом сурудро қироат мекунед? кайба ҳозир ҳозир ме бале ҳозир суруди навро албатта. нав ба нав кани ману ту дар осмони муҳаббат моҳу нурем моҳу нурем то ба кай дар рӯи замин мо аз ҳам дурем. озода аҳад ва ман мехостам ки ҳеҷ вақт аз ҳамдигар дур нашавем. хуш омадед. дӯстони азиз, ба фикрам ҳаво хунук намешавад камакак тунук пӯшед? не эҳтиёт кардам дар кор. эҳтиёт ними ҳаёт. шумо чаро худатонро эҳтиёт намекунед? ман имрӯз ғафсаф пӯштам чунки тунук пӯшид ку барои ҳамон ман апаи худам. хеле хуб. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки ҳамсӯҳбатони манро шумо хеле хуб мешиносед. яке Фаррухҷон, дигаре Баҳрумҷон аз оинаи Нилгун хеле бисёр мебароянд ва имрӯз низ меҳмони барномаи аз ҳеҷ чиз ҳар чиз ҳастанд. онҳо дар ин барнома чӣ пухта будед? ҳеҷ чиз. ягон чӣ пухта натавонистед? рости гап салат пухта будем. хӯриш. дигар чиз пас пухта наметавонед? яъне ногуфта намонад ки дар ин барнома мо маҳсулот медиҳем ва аз ҳамон ягон чӣ бояд пазем. имрӯз мана шуморо ҳамагон мешиносанд. дар хонадони ҳама ҳозир меҳмон ҳастед. чӣ мекунед? якбор ҷиддӣ шуда сериёз мегуфтана ҳамшаҳриёни азиз инқадар ҳам недия. ҳамшаҳриёни азиз, ҳар яки шуморо бо фурорасии соли нави 2019 табрику муборакбод гуфта. ба ҳар як оилаи шумо хушбахтӣ, саломатӣ ва бурдборӣ таманно дорам. дар ҳақиқат ҷиддӣ шудан инқадар хуб нест. ҳамин тавре табассум боз ҳам инсонро зебо мекунад ва кайфиятро мебардорад. албатта тош бачи ҷиддӣ неде. кани Баҳрумҷон вайме ба желаниме бале ман аз номи худам аз номи резидентони Камиди Шоҳ ҳар як шаҳрвандонро ба фарорисии соли нав муборакбод мегӯям. ба онҳо тани сиҳат, хотири ҷамъ ва саломатӣ мехоҳам. саломатӣ бошад дигар ҳамаш мешад. ҷиғ намезанед. сумалеки ман бамзаҳ. ман акнун фаҳмидам, лекин намедонистам ки шумо дар он ҷо кору фаъолият хонангома намедонам. шумо аз ҳамин рӯзи тиборан бо ҳамроҳии мо ҳамкор ҳастед. вай таъқилтон қоғоз гап оила ҷанҷол шудост. ана сачоқча нест. баробар тақсим кунем ки соли ҷанҷол нашавад. шумо бисёр калима гуфтед ман нафаҳмидам. латифа Баҳрумҷон, шумо дастон холӣ. онҳо бо даст намегӯед ку данатон холӣ ку фарқ. ҳозир латифа бедаст меонам мумкин. ороиши мез ин чизо ҳамаш гардани ман бигӯед. маълум аст. алихони манам гардани данда.
тамошобинони азиз, дӯсти азизи мо Илёс Очиловро дар шоу концерт, яъне дар соли нави имрӯза, чароғии соли нави хушомадед мегӯям. Нури дида ва таманниёти шумо. таманниёти ман барои тамошобинони телевизион ва радиои ҳафтситора тамоми хушҳои зиндагиро таманно дорам. Бигзор соли 2019 соли пурбарор бошад. Илоҳо соли пурбарор бошад. Соли 2018 чӣ хел буд? 2018 ҳамаи солҳо беҳтарин буд. Яъне мо аз як чизи хеле хуб пухтем, ҳамин тавр? Бале. Ва соли 2019 низ ҳамин корро давом медиҳем. Албатта. Хуш омадед. Бале, хафа неми? Хафа не. Имрӯз меҳмони азизи мо Шарифҷон Абдуллоев, ҷавон, умедбахш ва ҳофизи хушовозро хуш омадед мегӯем ва таманниёти шумо. ташаккури зиёд. Ман имрӯз бисёр хурсанд ҳастам, ки дар ин барномаи беҳтарин моро даъват намудед ва тамошобинони азиз гуфтанӣ ҳастам, ки соли омада истода соли пурбарор бошад. Он чизе ки дар дилашон орзуҳои нек дошта буданд дар соли 2018 нашуда буд, 2019 ҷомеъ амал бошад. Раҳмат. Соли 2019 барои шумо бигзор фақат хушбахтӣ оварда бошад ва ногуфта намонад, ки ҳамин сол соли беҳтарин, чунки он нафар падар шуданд. Муборак бошад. Муборак бошад. Хуш омадед. Чун ҳар вақт азу лола сар накунӣ, зоир ҷонако. Лола сар кунӣ? Як суруди нав, 4 мисра. Зулола, зулола, дар дастакот пиёла. Шапарак, шапарак, ту мисли агар якто кала дошта бошад рубоб, бале. Агар дуто кала дошта бошад то, агар сето дошта бошад, сето дошта бошад, агам ким ихтироъ карда бошад номе ҳамин мемонад. Мерседес бале. Суруди бале бале. Ин барои ягон касе ки қоил карда буд шуморо бале гуфтед. Бале. Паго шумо чӣ кор доред? Ман фарто дарс дорам. Ту бигро мерафтик ки шумо. Ман худам истиқоматкунандаи ҷамоати ёва Саҳро. Хуб. Дар он ҷо ширҳои кӯна намефурӯшам. Фақат ширҳои тоза. Агар шир каме вайрон шуда бошад, ширбиринҷи моро вайрон карданаш мумкин намитар не? Бале. Дилама хавотир кардид лекин ҳозир. Ё говро амҷо овард. Гова амҷо. Зан бояд ки хӯрокпазад, мард бояд ки ҷумшӣ кунад. Аку метавонӣ корш кунад. Ҳами хонро ким хоҷаин? Гӯд ҳамту занашро нигоҳ кунад, занаш ҳамту нохунашон ту кис. Ман ашуд амна фаҳмам гуфта ки будам. Як вақт дадом падар занг задам, ман марака бевақта рафтам. Телефон кардам. Лабай дадо, гӯм дадом. Соат чанд шуд? Гуфтам. Ман гуфтам, дадо, хонанда соат нест ми? Гуфтам. Фикр кардам ки соати амал соат чанд шуд? Барои марди мӯмин як писар бошад, не дуто. Не сето писар бошад. Умма 10 та бошад, ками дорад. Ҳозир сето писар дошта бошад ва дар хонаш гӯсфанд дошта бошад, кушта бошад. Ҳамин номи сари ҳарфи номамо айку. Зоир, Илёс, Шарифа. ҳамина ягон хел карда ҳамин сета ҳарфа ягон хел карда монем чӣ хел мешавад? Беҳтарин мешавад. Хеле хуб мешавад. Зиф мешавад. Зоир, Илёс. Зиш. Зиш не утуё лиграф кунтон. ҳамин мешавад шир шавад. Тез хафа мешавад аз ягон нафар. Дилаш нозук мешавад. Дилаш нозук. ҳамин тав? Баъзе ҳамин мешавад. Хафа мешавад. Не, хафа не. барои ҳамин дар ҳар як суханашон хафа негуфта мемонад. Кони бодом аз номаш худаш маълум ку? Бодом, кони. Лекин охира вақто кани бодом мегӯянд. Нест аз бодом. Рости гапро гӯям, дуюмин маротиба. Не, ин дуюмин маротиба нест. ба фикрам хонума фақат ширбиринҷи худат. Кани ширбиринҷ, Илёсҷон. Маст агар бисёр мебуд, вай, дигар шир буд. Зан агар оташ намебуд. Хӯриши шӯрбо. Бемор хӯр дам мегирад. خالجان دخترتان دیوانه میکند مرا
اشوه‌های چشم او پروانه میکند مرا خاله جان دخترتان دیوانه میکند مرا اشوه‌های چشم او پروانه میکند مرا راه روی هایش بزیب با دو زلفانی نشیب برده از هوشی مرا با خنده های دل فریب خاله جان دخترتان دیوانه میکند مرا اشوه های چشم او پروانه میکند مرا خاله جان دخترتان دیوانه میکند مرا اشوه های چشم او پروانه میکند مرا در لبانش حرفی گرم است هر نگاهش پر ز شرم است وقتی که میپرسد مرا پرس و پاسش گرم و نرم است در لبانش حرفی گرم است هر نگاهش پر ز شرم است وقتی که میپرسد مرا پرس و پاسش گرم و نرم است خاله جان دخترتان دیوانه میکند مرا اشوه های چشم او پروانه میکند مرا خاله جان دخترتان دیوانه میکند مرا اشوه های چشم او پروانه میکند مرا هرگاه که میخندد به من چون گلی زیبایی چمن آنقدر میسوزد مرا با نازی چشمش گل بدن هرگاه که میخندد به من چون گلی زیبایی چمن آنقدر میسوزد مرا با نازی چشمش گل بدن خاله جان دخترتان دیوانه میکند مرا اشوه های چشم او پروانه میکند مرا خاله جان دخترتان دیوانه میکند مرا اشوه های چشم او پروانه میکند مرا شقشقی دستان بین این گلی ریحان بین شقشقی دستان بین این گلی ریحان بین آویخته در گردنش الماس و مرجان بین آویخته در گردنش الماس و مرجان بین یار قد و بستد بزیب چشمانی مستد بزیب یار قد و بستد بزیب چشمانی مستد بزیب حسن دل آرای تو همچو دلی من سفید حسن دل آرای تو همچو دلی من سفید شقشقی دستان بین این گلی ریحان بین شقی دستان بین این گلی ریحان بین آویخته در گردنش الماس و مرجان بین آویخته در گردنش الماس و مرجان بین
دسر عاشقتم به مثل هر دو لبان دسر عاشقتم به مثل ای عقل و هوشم میبری وقتی که خوانی غزل میبری عقل و هوشم وقتی که خوانی غزل شقشقی دستان بین این گلی ریحان بین شقشقی دستان بین این گلی ریحان بین آویخته در گردنش الماس و مرجان بین آویخته در گردنش الماس و مرجان بین آویخته در گردنش الماس و مرجان بین дӯстони азиз, Сардорбек Солиев овози хуб дорад ва сурудҳояш ин қадар гӯшфорам аст. Як суруд саноед. تیری نگاهی جانان کرده مرا نشانه شد سینم جراحت خود را کشم گرانه. Сардорбек, соли 2018 барои шумо чӣ гуна сол буд? خیلی خاطرمان بود. ماهی مرد ما سفر کردیم به شهر باکو. در آزمونی بین المللی بود. در آنجا جای اول را اشغال نمودیم. بعد یک چند شهرهای عربستان سفر کردیم به دولت قطر. روزهای فرهنگی گذرانیده آمدیم. خیلی خاطرمان بود. تشکر. تمنیات شما برای دوستان؟ تمنیات من همین است که بگذار در خاندان هر یکی شما خرسندی باشد، پرمضمون باشد حیات شما و ما در روزی خرسندی شما سرود خوانیم و خرسندی کنیم. سال نوتان مبارک باشد. اگر مرد پسر دارد شکوه و کارو ما در اینجا بسیار تخم جنگ میکنیم. تخم جنگ منم ناز میبینم نیکی کنی؟ اکا باید دادید در خاطر میمانگیشته اخی ما تماشاگران عزیز، سرداربек Солиев از 10 سالگیشون خودشون رو میشناسن. میدونید برای چی حسیبچه و ساسیسکا هستن که حسیبچه در بالایش گل یا که گوساله خنده کرده میستد. برای اون خنده میکنند که چونکه من اونجا نیستیم میگفتم. خونو بگیره میتیم دیکن. اگر مبودو سفیدیش رو همینطور баланди хушрӯй карда натавонед, Фирдавс ёрӣ медиҳам. даъват мекунем. тариқи телефон ба шумо мефаҳмонам. مرا نشانم تیری نگاه جانم کرده مرا نشانم شد سینم جراحت خود را کشم گرانه شد سینم جراحت خود را کشم گرانه گفتم رسان به وصلت روزی با هزاری گفتم رسان به وصلت روزی با هزاری
کلامت گفتا مکن ملامت با مردمی زمانت گفتا مکن ملامت با مردمی زمانت تیر نگاهی جانان کرده مرا نشانت شد سینم جراحت خود را کشم گرانت گفتم بیا حبیبم دردی مرا طبیبم گفتا دوا ندارد با من مکن بهانه گفتم کجا بجویم وصل تو را خجندی وصل تو را خجندی گفتا دلی شکسته آن دل بری یگانه گفتا دلی شکسته آن دل بری یگانه تیر نگاه جانان کرده مرا نشانه تیر نگاه جانان کرده مرا نشانه شد سینم جراحت خود را کشم گرانه شد سینم جراحت خود را کشم گرانه خود را کشم گرانه خود را کشم گرانه бастакор ҳофизи хушовоз Фирдавс Тимуров ва боз як ҳофизи хушовоз дӯсти азизи мо дар тарабхонаи дӯстӣ Дилшод Тоирӣ. Хуш омадед нури дида. Соли наватон муборак бошад. Шумо ҳар дуатон хӯрок пухта будед ба фикрам? албатта албатта. Чӣ гуна хӯрок буд? аз ҳеч чиз ҳар чиз. аз сабаби он ки Фирдавс хеле бисёр хӯрок мепазанд, барои ҳамина мумкин номи хӯрокҳо аз хотир фаромӯш мешавад, лекин имрӯз оши палавро мепазем бо ҳам. албатта албатта. Таманниёти шумо? соли нав муборак бошад дӯстони азиз, хонатон обод бошаду ҳама вақт ҳамихел праздник бошад. Праздник. Дед Мороз бошад, Снегурочка бошад. Шумо чӣ гуфтани азиз? соли нав муборак шавад, хонаи ҳамотон пур аз нозу неъмат бошад, киссатон фақат доллар ки бозгигада чизе орзутон бошад худо расонад. яъне гуфтани ҳастед ки бахтиёр толе мададгор худованд нигаҳдор киссаҳо пур аз пул не ки саломатӣ дар кор. хуш омадед. Ростигар мо сафар ما میخواه قدر رو میسیزانه خواهی اخت دعا کنید شما پیری که هم مور هم توخم این مور تخم که دیگه بود میاد. دلشاد جان اگر شما صنعتکار نمیشدید کدام کسب رو انتخاب میکردید؟ صنعتکار میشدم گوید. یک بابا یک ماهی طلایی قبیدنم بابا جان التماس مرا سخت من چی خواهید اجرا میکنم بابا جان التماس گفت 60 سرش گفتیه فهمان که به او کار بدیه در اونجا بسیار پول تیلواری همه چی باشد گفت یه اکو من اندیخی باشد من مگه میشیدم میدست فرزندش دختر باورده است بچه‌م گوشت مرغ گوشت گاو گوشت گوسفند نمیخورد چه نمیخورد نه نیست خانم گفتم از چی بسیارتر میترسید شما من هیچ نمیترسم من هیچ میتونید سیف خونه رفتیم به بازی کردیم دوش کردیم تازه شده بنده
این زور баса ҳар сол душ кардан накорд аст. Йогурт аз магазин харадагар аз магазин набаромада мекушодааст. Здесь открытно есть. Мегӯяд ки ишкам нағора мезанад мегӯянд. Шумо ин гапа чӣ хел? Ани баъзе кисон нағора, ани баъзе кисон тағора. Саҳар писарашон хурсанд акун ҳашидагӣ гуфта ҳам ту биромда бенад дини калошандаи 1 кило картошка хӯрад аст. Ҳоли ту тайёр неди? Фэн нафари гузаштаста гӯям меафтига дагар намеафтам ман гуфта. Дарахт халтида болошма ва худашонам фромада рафтам. Ин хел нигоҳ кара ҳамон одами рафтага. Ба фикрам фолбен дехтам. Хонатон тӯй шавад, ино рафта хизмат кунанд. Не, накун шумо кашид бояд ки худи ман ки диги бояд. Як ҳафта рафтам мегӯяд ҳамон макарони кӯйна нахӯри не гуфта гиром мондиам ва ё боло. Баъд аз як ҳафта кучук гӯшна. ҳатто гиром монад дига кучук о макарон. Макароны. Аҷоиб, аҷоиб. Ба фикрам шумо ба ки ошиқ шудагам? Барои чӣ? Чӣ намакаш паст? یاری یاری من یاری جانی من عشقی دلی من ای بهاری من یاری یاری من یاری جانی من عشقی دلی من ای بهاری من یادی تویم ای نگاری من ای بهار دل گستار من ای دل پر از مهر و وفایم شب و روز سایم در یادی تویم ای نگاری من ای بهار دل گستار من ای دل پر از مهر و وفایم یاری یاری من یاری جان من عشقی دل من ای بهاری من یاری یاری من یاری جان من عشقی دل من ای بهاری من با من بیمان یاری دل سی تو شب و روز سایم در یادی تویم ای نگاری من از من مرم یاری بی وفا با من بیمان یاری دل سی تو شب و روز سایم در یادی تویم ای نگاری من یاری من یاری جان من عشقی دل من ای بهاری من یاری یاری من یاری جان من عشقی دل من ای بهاری من یاری یاری من یاری جان من عشقی دل من ای بهاری من یاری یاری من یاری جان من عشقی دل من ای بهاری من шумо Фирдавс сурутои нигинаро дошт мекунед ё не? Кадом сурдашон ба шумо маъқул аст? ҳамаи сурдашонро шумо медонед? чаро киса маҷбур мекунед? Мо ягон чи пухта метавонем? Ман бале
چی؟ اما همین تخم؟ نه خودتون رو دوست می‌دارید؟ عزیزی من بیا آخر کجایی؟ میگه نه خب اما میدونید میگن سرود بوی دارد باور میکنید؟ بوی دارد؟ یک بار میفهمم سلام علیکم سلام شما عموما در زندگی سرگرم بودید خورش رو نامش رو ما رو استعمال کن بگیم یا که با ما نام یابید یا چرا بگیم با ما رو ببخش میدونید انا این سرود وقتی که من گوش میکنم انا اینجا شد چقدر خوب خونده تو را پیر کردم هایم ببخشایم نگینه همون خودشون میدونید که من رو گریاندید با همین سرود با هم گریاندم؟ بله من نمیخواستم شما گریاندم тамошобинони азиз ман яке аз ҳамсӯҳбатони худро барои шумо шинос мекунам чеҳраи нав аст ва хуб аст худаш номаш ба чеҳрааш маълум асту ва монанд аст маликаи хубон хушомадед ва боварӣ дорам ки соли нави омада истода барои шумо соли беҳтарин аст чӣ гуфтанӣ ҳастед сараввал ассалому алайкум боз як бори дигар ба шумоён ба телевизиони ҳафтистора мехоҳам ки соли омада истода соли пурфайз бошад ба ҳамаи ҳамватанони азиз мехоҳам соли пурбарор бошад хонадони ҳама ободу ҳама тансиҳат бошад ҳамин сол барои мухлисонатон кадом сурудро хондед барои мухлисон мо сурудҳои зиёд омода намудостем имрӯз бошад як суруди беҳтарини худро омода мекунем каме метавонед замзама карда وفاداری تو بودم کنون یاری تو نیستم وفاداری تو بودم کنون یاری تو نیستم از تو دیدم جفای خواستم شوم رهای از تو دیدم جفای خواستم شوم رهای وفاداری تو بودم کنون یاری تو نیستم бигзор ҳамаи солҳо вафодори чеҳраи зебои шумо бошад хуш омадед чӣ гуна саволҳо ба ҷавоб додан намехоҳед ҳавай ҳоли яба савол чӣ хел бошад дар зиндагӣ ман истора шуданро орзу намекунам моҳ шуданро на бо забони қазоқӣ гап зада истоданда як марде ки пиронсол бо забони қазоқӣ гап задан гифтан ман нафаҳмида извините я вас не понимаю я из Таджикистан да я из Таджикистана я гость к вашему городе наверное твоя мама или папа тебе врет гифтан надонам инак дӯстони азиз дар саҳна ҳаҷнигорони камеди шоуро даъват мекунем марҳабо ассалому алайкум салому алайкум хуш омадед вақт бошед дӯстони азиз раҳм ҳофизон мо ҳозир 4 нафар дар кор барои иштирок дар конкурс призашон якин соли нави дидорот метавад аммо 4 нафар ё вибор кунем одамое ки караоке хонда метавонистаги гӯем умуман суруд хонда метавонистаги караоке мехондагӣ бошад ба фикрам шарти озмун бисёри нафар мебаранд чунки ҳама сурудхон ду нафар зан ду нафар мард дар коранд нозимҷонакон дашташан нозимҷон юсуфзод нозимҷон юсуфзод абдулло хормад салом алайкум бояка дигар ассалому алайкум ман валиев саломат бошед так нозимҷонакон ман ягон гурӯҳи будам ин соли нав акова кӯна буд так бабошад истода кор марҳамат шумо толибҷон ҳастем толибҷон так Толибҷонакон
имзо устази ҳаст. Дута женский пол. Занҳо 2 нафар. Марҳамат шумо, Дилрабо хон. Ва ким? Ҳарфак мезанем? Юрак кадасава Юрак. Так, бо як нафар. Ин чувством чи? Ким аз инҷа? Биинҷа бин. Марҳамат. Қарсак мезато, одам ту гирад. Марҳамат, инҷа бизанед. Xo'sh, این طرف می ana ondan. Hozir farosha mefahmiyyatlar bilan. Marhamat. Ashmo purzon shavam ki kadom janri surud shmo ma'qul. Xalqi. Xalq nafsiyat mekhoni, na? Shmo chi? Ne, xey umuman ba'zi kas klassik mekhoni, lekin dunyoning dilimi o'shash rock ba. Misol-da, yo rap ba, yo indiski ba. Shmo kadom ash ma'qul? Popsa. Haya? من نمیدونم بودم. شما کدومش؟ شانسون. ای جانش به. بعد افیکسری زن شانسون رو نمیدونم. شما یا با پسی چی؟ شما کدوم؟ همش کدوم دیگه بینا هم نمیگوش میکنم. همش. نباشد تو میکنی فقط جان. و یا خالقی گفتم. ششمکان. این نوع راک. رپ میتیم. نه تقسیم کنیم. Рок yo rap. Рок. Шмо rap metim. Шмо rap metim, шмо индийский метим. Mesela набошад ҳозир шумо суруди худатона, шумо суруди худатона, ихтиродар шумо суруди худатона ва шумо суруди худатона бо таври шашмакон, рок, rap ва индийский. Суруди худатона? Аввал шашмаконро мегиронед. اون پروگرامی کنکورس ما می‌بینیم. سرودی خودم. یک زن به چین هنر کم گفتگی؟ سرودی خودتونه. لیکن ششمقام طوری نمیاد. مثلا تیز باشد ششمقام رو میگرانید. پریمیر شعر سروده موقع خود. من از زاویه کم میفهمم دارم خودشان که. زبانی افندی پرسیدن که کدام زبان رو میدونید؟ انگلیسی، سوری روسی، تاجیکی فرانسوزی میدونم فقط цифрҳои نوشته کردن. اینک آنها گفتنی هستند که شما باید که سرود سرایید. اگر خواهید اینطور میکنیم в лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. А мы шмор рок, когда мы ходим. Нет, шашмаком, когда мы ходим, он каз шансон пора. Ana, nabosha давайте. Барои ҳамо яхирушнаш в лесу родилась елочки, шумо ботали шашмакон, шумо рок, шумо реп ва шумо индийский медонидам в лесу родилась елочка. Медонам. Хорошо. Бер минутовка ҳамо тайёр. Якум аз ким сар мекунем? Барушон, якум аз реп. Да, диджей бидинак دوستان عزیز در صحنه هنر شاگرد 50 سنت یو В лесу она росла, и много-много радостей, и сам она принесла. На бисквит. Теперь она наверно в гости. ШБФ и много-много радостей, и кишка принесла. Лесу родилась елочка, она много смотрит. Хай-хай была, джон была, клон, чтиц, ёль. Да, таки бала дишкубо. Индийский. Так, акнун индийский. Шашу в лесу родилась елочка. Марҳамат, даритар мешем. دوستان عزیز با کفکوبی های شما خاله بچه پریتزیت امروز در شهر خونجان حضور دارند از خود دهنی آمدگی
یک تون نمیسی رو سروی انت ايه مش كفاية عليك تجرحني هراوعي انت ايه انت ليه جوا حبيبي نادي طب ليه انا راضية انك تجرحني وتقفي طب ليه يعني ايه راضية بعذابي ايه لو كان ده حب يبقى مين ولو كان نزلت مدمعي ولو كان نسيت هعيش في جرام هعيش في جرام کارتگی برام آباد خواهی نتامیا اکنون نوبتی دوستان عزیز آلاچی فرهنگی جمهوری دارستان بیشتر خداخواه شاگردی جنبی نبیف مرحبا stili şaş makom öyle söylediler yol çıkıyor öyle söylediler asla oynat مرحبا برافتی مرحبا جفتری فهم شداست طرف نگاه کده تشکر زیاد این سرود درباره مادر بود دوستان عزیز که دل سلاوی باشد ایتان خسته برویتان در صحنه هنر نماینده دیجی شیطان در لوگوی میکرورایان از خود تا کلان طاقت کده گوش کنیدان کارتگی برام شبان رامشتین اقبال شاهی مکرگر دیجی من که بایه کده درجه هاش که موفق خدمت شما دادگی من دعوت کردم اینا باشد فیلدرسکو مرحبا فیلدرسکو در صحنه فیلدرسکو دعوت کرده میشود در شما کی تو برامونی این شخص من گویم که بعد گوش کردن چنین روک به هر یک کس توصیه داده میشد که ابو دل اکیگه گفتم مرحبا فیلدرسکو یک کارتگی شما اکو کدام فیلدر любой ше. Мондо чорте мусовка моҳай. Реп, рок, шашмаком и диски. Кадом шумо дидед? Ино худашон бастакор. рости гап дӯстони азиз ба ятон зӯр равиша зӯр не ки тоҷикӣ монда як фалак гуфтагӣ гапа якте хеликшам беним ё малаш фалак тарёкичи бёрими тарёкичи хандона тарёкатон майда
Это Карсак. Наташа, Наташа, ты моя сердце и душа. Наташа, 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 ты мое сердце и душа. 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 Рисула ты нас, елочка, рисула на роса. Зимой и летом сойная, зеленая была. Наташа, Наташа, ты мое сердце и душа. Наташа, Наташа, ты мое сердце и душа. Анжелика, Анжелика, ты моя душа. Душа. Бача барам Россия аз пулаз Мария ю Наташа ю Хамаша. Фирдавс Тимура, тасалли зебелсу. Саломат бошед. Саломат бошед. Акрим чокуни одами бурдаги вай куним ё ки ҳамор буридми чӣ ватан метавонад? Ғолиби имрӯза озмуни мо бо Қарсак моя будем. Бе навшад идам мекунем. Дар ҳақиқат ҳар се онҳо олиҷаноб сароиданд. Лекин аз Қарсак гӯям ҳам мумкин аст ки аз кавкабӣ маълум шавад. Абдулло Холбатов. Раҳмат. Дилрабо Қурбонова. Ихтиёри Иқболшо. Фарҳинаи Ғафурӣ. ба даст овардани дунё ҳунарне якеро гардавонидӣ ба даст ҳама дилҳоро ба даст овардем. аз байни шумо ҳаматон беҳтарин будем. Саломат бошед. Омода бошед. Барои шумо ташаккур. Зоҷон ака, саҳнаи вайрон накунем, якта саргузашти сан бо омад. Як рӯз яке аз навозандаҳои мо ҳамин мактаби мусиқиро кор мекунам. ҳамон рӯз корашон зарур рафта наметавонам консерт. ҳамонҷоба як ҳофизе илтимос кард ки омода ҳамин паҳлави дарёб ё устод ба ман шумо хонӣ гуфтагӣ. сони ин ҳолаги навозандаи бегона намедонад ки вай чӣ рафтан дар кор вай эстаҳқи будад ё нашундаи будаст намедонам. паҳлави дарёро ритми муноҷота мебонад. сони ва ё акӯ якчок ин одами музиканта фисондагӣ аберин дар онда биё мегӯяд сароянда аз сари нушон арресо ритми муноҷот ба ҳамин бардем хайроҷон хайроҷон яво бед як бор ритми муноҷоти Хайрулло Додабоев якансак ба биён нафар. Муноҷот. дар дили мо гар намеои ба чашми мо биё аз муҳит андеша дорем гар лаби дарё ёкши арраз зер кадоз чизе гуфтарам надонистам онда вай музиканта худам илтимос кунем мегӯям ҳофиз бад чувай рубоба досози шумо салинал муборак бошад. Ташаккур дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. Баромҷон барои шумо, Фарохҷон барои шумо, Дилрабо, Абдуллоҷон бародари азизи мо, Ихтиёрҷон додаши азиз, хоҳари азиз, ташаккур. Умуман як латифа ба хотирам омад. Як нафар гуфтааст ки ман падарам бояд санъаткори беҳтарин шуда овозамро беҳтарин карда тамоми дунёро давр мезанам, орзу мекунам гуфтааст. Падаратон ҳамихел будам мегӯяд ва ёям орзу карда. Зиндаги беорзу шудинезам Фарохҷон. Фарохҷони азиз имрӯз ҳимоят қарсак барои Баҳромҷон. Саломат Баҳромҷон рафта. шумо барои чӣ намеравед? Ҳасани Айдар, шонсони Тоҷикистон. Як даъват кунем ме? Марҳамат кунем. Устод. Куҷо рафти чаро
رفتی تو از نظاره من زبین مهری اومد یک قصه بگذی برای شما برای مهمانی عزیزی موزیما ما دیگر تبریکات کردیم در آواز تبریکات کردیم و در این آمادمات یگانه برای بسیار اما بهترین ایدی سالانه است. یکی از نوروزی آن مفروض یکی سالانه میلادی. خواهشای نیازهایی که امروز همگان خورد کلام من همکاران ما بهترین هنرمندان ولایت سوز کردن کمینه یگانه این را یعنی هم دعوت بگرد هم خواهش بگرد هم نیت بگرد که هم از تحت دل بود هم با یک گنگی با توجهی خاصه بود آنها مساجات دارند از آن هم در دنیا بهترین چیز و بالاترین مقدسترین چیز موسیقی است چون همگان ندارند که خودی روحی انسان و بدن با موسیقی وارد شده است بنابراین همیشه با ترانه و با موسیقی باشد و به همگان فقط خواهش دارم که همین سال می آمدگی 2019 بیشتر با چون به قول خیام که این قافله عمر عجب میگذرد دریا دمی که با طرف میگذرد خوشی خرسندی آبادی آرامی آسایشگی آزادگی حکمران خاندان هر که خودی تمام خواهد باشد اگر همون لیسو را دیگه لیسو را یک بار شما چه شانسون سرایت میشده باشد میم Лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая земля. И сто родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Teşekkür. Sizinle başa kuşamadık, arabanın güzelşini işleyin. برایت من خریدارم هنوزم سیری بازارم ولی افسوس ندارم عزیزم چی سازم به تو بیمارم خمی عشقت گرفتارم بیدانه عاشقی زارم عزیزم چرا این را نمیدانی مرا دشمن میخوانی چرا دوستی رقیبانی عزیزم مده این قلبی آزارم ایا سروی دل آزارم مکن آزاری بسیارم عزیزم بهارم که به تو چون خزانم چی سازم که در غمت نمانم جهانم که به تو تاریک و غم بیا که زی رحمتت نمانم خزان بین مودی گذارم بیرزدش به چشمانم هنوزم زار و حیرانم عزیزم دلم را کردی غمبارم زیغم پر کردی انبارم ببینیم قلبی پربارم عزیزم چرا یاری دل آزاری مرا دشمن میخوانی و یا بر دیگران یاری عزیزم چرا یاد تو را دارم چرا ویران و افکارم چرا آواره و خارم عزیزم که به تو چون خزانم چی سازم که در غمت نمانم جهانم که به تو تاریک و غم بیا که زی رحمتت نمانم
زحمتت نمانم بهارم که به تو چون خزانم چی سازم که در غمت نمانم جهانم که به تو تاریک و غم بیاد که زی رحمتت نمانم بیاد که زی رحمتت نمانم سال نو Ихволи нав. باد مبارک Соли нав. یک قصد برای فراجان عزیز салому алайкум дӯстони азиз мухлисони меҳрубон афсус ки дар барномаи соли навӣ аз ҳеҷ чиз ҳар чиз ки боробари зоиракҳои ин барнома бурда мешавад бисёр хоҳиш карданд ки ман дар ин барнома иштирок кунам вале афсус ки дар ин барнома иштирок карда наметавонам барои он ки дар сафар ҳастем барои ҳамин ин барнома ба мо имконият дода истодааст ки ҳар яке шуморо бо фарорасии соли нав табрик кунам ба шумо хушбахтӣ хурсандӣ хонадони шумо пур аз табассуму пур аз меҳру пур аз муҳаббат бошад соли наватон муборак бошад дӯстони азиз ва худованд то соли оянда ҳар яке мову шуморо ба хушиё расонад зинда бошед مهنازه مهنازه با تو شدم آوازه مهنازه مهنازه غمازی بندازم از هیچ چیز هر چیز ин консерт ба ҳамин телевизиони ҳафтора бо роҳбари салимако камолов директори ҳафтора Маҳмудҷон абдуллоев ҷамшедҷон студияи фаридун бисёр хизмат карданд бисёр ёрдам карданд ман миннатдорӣ гуфтани ҳастам радиои садои хуҷанд ҳамона чорқаторка хунем чорқатори худатонро мехонем чорқатори нигинаро ماهی درخشانه ببین گنجی زرافشانه ببین دل در قدم های گلش جمع و پریشانه ببین قبوبی فردوسی چی خیلی شد؟ چونین سرود میبرورید بعد سرود نه نوی تمام ای کبابی فردوسی نوی فردوسیان دستان درد نکنه умуман соли 2019 дар хонадони ҳар яки шумо хурсандӣ хушбахтӣ бошад ва ханда аз лабонатон дур нагардад чӣ хеле ки рустам азимӣ мегӯяд хандаи лабҳои туро нозу таманнои туро бусаи лабҳои туро дӯст дорам дӯст дорам имрӯзҳо бошад худи рустам азимиро мухлисонаш дӯст медоранд чунки овози хуб садои дилнишин дорад ва ногуфта намонад ки ҳамаи мухлисон вақте ки рустам азимиро мебинанд мумкин аст ки сурудҳояш аз пеши назар ҷилвагар мегузарад мана имрӯз худи он нафар меҳмони азизи мо хушомадед салома бошед дуруд мисоли ҳар як ҳамватанони азиз тамошобинони барнома ва телевизиони шумо аз самими қалб аз номи худ аз номи аҳли гурӯҳ соли нави ҳар яки азизону ҳамватанонро муборак бод мегӯям соли нави шумо ҳам муборак бошад таманниёти шуморо мо гӯш карда хеле хурсанд ҳастем дар барномаи аз ҳеҷ чиз ҳар чиз мо чӣ пухта будем мясо по-китайски бификрам яъне гӯшт бо хитойҳо бо тарзи хитоӣ ман фикр кардам ки гӯштро бо хитойҳо пухта будем албатта дӯстони азиз пас аз чанд дақиқа мо албатта хӯроки оши палави тоҷикиро мечашем албатта марҳамат хуш омадед қариби 4 соли донишҷои коллеҷи санъат будам онҷо гӯшт реза намекардед медонам пиёз реза мекардед ва он чизе ки серавған аст инсонро тезтар серавғантар ман қадар фарбе нестам гарчашма авгора ман ба шумо ёрӣ медиҳам онҷо бо роҳ меборад ҳамин сурудро хонда пиёзро реза кунед майлаш ман гирья мекунам барои чӣ гӯед ман наздиктар ба пиёз меистам ман ба шумо нагуфтам мантуро бисёр дӯст медорам манту бале мегӯяд хорошо когда болеешь склерозом каждый день новости баранов гуфтиям русиро тарҷума кардам баранов чунин латифаҳои ғамновар не яъне инсон ҳам агар зебо бошад бомазза албатта яъне
خود تعریف کنید. بامزه است؟ بامزه است. خوراک تیار کرده رستم عظیمی خوش خیرامان نام دارد. از همین روزی که برم همین خوراکی که اگر یگان جو استعمال کنید نامش رو خوش خیرامان گوید. خیلی خوب. سلامت باشید. عاشقم در بدنم توی شمس و قمرم به تو بی بال و پرم توی جان و جگرم توی تن ناز دلم محرمی راز دلم تو که دل برد زمان دل بری ناز دلم دل بری ناز دلم روی تو باشم بر خاک شوم خاک سری کوی تو باشم روزی که فلک خوان مرا نام هلالی میخواست که من مایل ابروی تو باشم میخواست که من مایل ابروی تو باشم عاشقم در بدنم توی شمس و قمرم به تو بی بال و پرم توی جان و جگرم توی تن ناز دلم محرمی راز دلم تو که دل برد زمان دل بری ناز دلم دل بری ناز دلم که دورت گردم قربانی دو رخساری چماحت گردم تو خود شکر و لعل و لبانت شکر است من عاشقی آن لعلی لبانت گردم تو صبر و قرارم آرامش جانم باور بنما که غیر تو یارو ندارم چون عاشقی دیوانه دیگر کارو ندارم عاشقم در بدنم توی شمس و قمرم به تو بی بال و پرم توی جان و جگرم توی تن ناز دلم محرمی راز دلم تو که دل برد زمان دل بری ناز دلم دل بری ناز دلم. ассалому алайкум зардигорхони азиз бобои барфӣ канӣ бобои барфӣ кофта омадам бобои барфӣ ба фикрам хайру хуш карданд бале рафтанд лекин имрӯз шумо бо ҳамроҳии мо хурсандӣ мекунед бале бале дӯстони азиз нокуфта намонад ки меҳмони азизи мо зарнигори зар яке аз ҳофизаи хушсимо хушсадо гӯям ҳам хато намекунам чӣ таманён доред ташаккури зиёд ба ҳама соли нав муборак бошад ба канали ҳафт ситора ба ҳамаи шумо соли нави мелодӣ муборак дар бораи радио чӣ бале ба радио ҳам соли нав муборак ба ҳамаи радио бале ба ҳамаи радио лекин шахсан ба садои хуҷанд мекунад дилҳоро пайванд агар бовар накунӣ як бор мавҷи 157-ро мону санҷ бале бале хушомадед соли наватон муборак бошад ман аз синни 16 солагӣ ҳамроҳам модарам ҳастанд ҳамеша дар барам дар ҳама корро дастгирӣ мекунанд то 16 солагӣ
албатта зойрако ава таҳсил дид як таралпанда ду таралпан фарбегӣ аз хӯрдан вобаста аст имрӯз намошад шумо бисёртар хӯрда каме ҳол мегиред бой шавам орзу мекунам гӯяд падарат хеле бой будам мегӯяд не ваёям орзу карда ки будам این کارتوشکا قصر شده باشد. قصر؟ اصلا من آمریکایی فهمی زبان انگلیسی هستم. Oh, thank you very much. Be happy. English? No. تماشا نه. که من یک پومبر خرابشتم و زد پشتش ما. وقتی که دعوت یکون چی گفتن دکار شد برای اون که تیز ندعوت. و الچی خیلی چومی چی گفتن اش دکار دست. می استاد خودش رو نیابد. دیگه خوش رویم نگو یاری دل جویم نگو دیگه خوش رویم نگو یاری دل جویم نگو دیگه با فند و فریب گل خوشبویم نگو دیگه با فند و فریب گل خوشبویم نگو یارت نمیشم دیگه زارت نمیشم دیگه دیگه بر نزدم نیا خورت نمیشم دیگه یارت نمیشم دیگه زارت نمیشم دیگه دیگه بر نزدم نیا خورت نمیشم دیگه با قیمتی عشق من نمی ارزی تو با قطره اشک من نمی ارزی تو دیگر تو را آشنا نمی گویدی با سیر گل گشتم نمی ارزی تو با قیمتی عشق من نمی ارزی تو با قطره اشک من نمی ارزی تو دیگر تو را آشنا نمی گویدی با سیر گل گشتم نمی ارزی تو یارت نمیشم دیگه زارت نمیشم دیگه دیگه بر نزدم نیا خورت نمیشم دیگه یارت نمیشم دیگه زارت نمیشم دیگه دیگه بر نزدم نیا خورت نمیشم دیگه دیگر نگو از غمی تو من بیمارم من از همه ساخته عاشقا بیزارم چی بودنی عشق را نمیدانی تو بفهمی تو ساده و ولی هوشیارم دیگر نگو از غمی تو من بیمارم من از همه ساخته عاشقا بیزارم چی بودنی عشق را نمیدانی تو بفهمی تو ساده و ولی هوشیارم دیگه خوش رویم نگو یاری دل جویم نگو دیگه خوش رویم نگو یاری دل جویم نگو دیگه با فند و فریب گل خوشبویم نگو دیگه با فند و فریب گل خوشبویم نگو یارت نمیشم دیگه زارت نمیشم دیگه دیگه بر نزدم نیا خورت نمیشم دیگه یارت نمیشم دیگه زارت نمیشم دیگه دیگه بر نزدم نیا خورت نمیشم دیگه ба қалбҳо ҷо шудан ин кори осон нест ба ҳар як нафар дилашро ба даст овардан ҳам ин кори осон нест ҳасани камол бошад ин нафаре ҳастанд ки дилҳоро ба даст оварданд бо овози хуб бо садои дилнишин азизам мисли ту надорам ҳеҷ кас ҳамин як назари гармат мара бас ҳаме ҳаво камтар агар гарм мешуд фақат бо бас буду оши палав мепӯх боз хуб мешуд ҳофизи хушовоз ҳасани камол ташаккур зоҳирҷон имрӯз
барои мо барои аҳли ҳунармандон чӣ хуш аст ки дар ин арафаи соли нав дар ин соли милодӣ 2019 омада ин барои мо як беҳтарин сол аст ки мо ҳам дар омадагии анамин барномаҳои соли навӣ бо таронаҳои наву тоза бо як таомҳои бисёр хушлаззат дили мухлисонро шод мегардонем ва бинандаҳоро шод мегардонем. Аз ин фурсат ман истифода бурда бор дигар тамоми мардуми Тоҷикистонро, бор дигар тамоми халқи азизро, бор дигар ҳамаи онҳое ки имрӯз аз ойнаи Нилгул аз симои телевизиони ҳафтум ситораи ҳафтум нигоҳ доранд аз сидқи дил бо ин арафаи соли нави милодӣ табрик намуда ба онҳо дастархони соли навӣ, чеҳраи соли навӣ ва сурудҳои соли навӣ бояд таманно дорам ва ҳамеша ҳамин соли нави омада истода ба онҳо соли пурбарору пурмуваффақият бошад. ҳасани камол мо пас аз чанд дақиқа бо ҳамроҳи Шерозҷон ва Паричеҳра хӯроки тайёр кардаро тамошо мекунем. ман суруда хондам, ҳамин сар кардам ки рақоса баромад, якбора рақоса нешуд. Дигар рақоса мебурод, яке мебурод, як ними кокулаша нимаш нест. Айёлаш баромадаги. Ман хеле чавдам, як ин кокулаша ҳамин хел бофтаги буд, ҳамин чанд кокул раст мепарад. Паричеҳраҷонам ҷур мешад, як тарона мехонад, бедам гуфтаи шумо. Якта ман ҷур намешуд, ман онҷо мерам. Майда. Ман худам инсони майда. Майда гап. Аҷоиб. Мурдед не? Хонатона гум мекунед. بهترین خوشترین دلبری از همه دلبران بهترین خوشترین دلبری از همه دلبران بهتری بیرونی هر قالبی باوری از کدام عالمی پری بیرونی هر قالبی باوری از کدام عالمی پری عزیزم مثل تو ندارم هیچ کس همین یک نظری گرمد مرا پس دل و جان بی‌تپد با امید و هوس عشقت گل من نفس میبخشد عزیزم مثل تو ندارم هیچ کس همین یک نظری گرمد مرا پس دل و جان بی‌تپد با امید و هوس عشقت گل من نفس میبخشد از غم و غصه دل ما ابر غم بینانم در سما از غم و غصه دل ما
بنشین بری من همچو در دیده تری من گلی من بنشین بری من همچو در دیده تری من عزیزم مثل تو ندارم هیچ کس همین یک نظری گرمت مرا بس دل و جان بی‌تپد با امید و هوس عشقت گل من نفس میبخشد عزیزم مثل تو ندارم هیچ کس همین یک نظری گرمت مرا بس دل و جان بی‌تپد با امید و هوس عشقت گل من نفس میبخشد عزیزم مثل تو ندارم هیچ کس همین یک نظری گرمت مرا بس دل و جان بی‌تپد با امید و هوس عشقت گل من نفس میبخشد عزیزم مثل تو ندارم هیچ کس همین یک نظری گرمت مرا بس دل و جان بی‌تپد با امید و هوس عشقت گل من نفس میبخشد عشقت گل من نفس руси гап ҳаво хунук аст курткаро мамадед ана ҳамин соли 2019 пул ҷамъ карда якто аз ҳамин куртка мегирам аксия инак нозими юсуфзод бо курткаи нав ташаккури зиёд ман сараввал мухлисони телевизиони ҳафстораро ва мухлисони зоир холиқовро ва мухлисони худамро бо соли нави омадаистода бо соли нави 2019 табрик мекунам. илоҳим хушбахт бошанд, илоҳим серпул бошанд, илоҳим ҳама вақт ханда аз лабонашон дур наравад. ва нозим юсуфзод ҳар замон аз телевизиони нингун баромада хандонда истад. барои чӣ не кани як маҳорат доред хандид ханда кунед чи медонид чи ман як латифа ба хотирам омад. рӯзи соли нав борон як духтарак дар бутлоқ хоб рафта будааст. сони аз шӯъбаи корҳои дохилӣ омада ту инҷа чӣ кор кардош дигар шумо чӣ фикр мекунед мумкин ман снегуричка об шудам гуфта будааст. ин номи анекдотатон триллер будааст. анакнун шумо ягонтак шумо ба фикрам худатон триллер ниёзе якун бовар кунед саҳар хестагӣ камтар фикр кунам. хуб набошад мо интар мекунем оши палавро то он даме ки мепазем шумо фикр мекунед ва ягон латифаи беҳтаринро пешниҳод менамоед. албатта хуш омадед. соли наватон муборак бошад. курткаро эҳтиёт кунед. не шумо чӣ кор кардани ҳастед худатон чӣ кор кардани ҳастед ягон пухта метим биёз агар нахӯрдон худам мехӯрам фикр кунем ки заномо ягон ҷо истироҳат бурафтагӣ мо инҷа хӯро пухта дидани мерем ин соус бо овози доира тайёр шудагӣ бале хушлаззат мешавад ки ина хӯрад доира чӣ мешавад намуди зебо дорад хӯроки пухтаи шумо якта ошхона шоиман мешуда шумо чанта гуфта ина бинед خیلی خوشلذت است. باروقتر تصمیم بود ما همین یگان چیز استفاده تیار کردیم بود. دختری ونجی ایمان رنجی دختری ونجی ایمان رنجی عاشقی چشمانی تویم در سرفرنجی تشنه دیداری تویم به دل پسندی
حتی بلرزانه ای بچه رسوزان حتی بلرزانه ای بچه رسوزان ای ونجی بالا میای ونجی درخشان ای ونجی بالا میای ونجی درخشان سلام بگو گل هارای های ای دختری خوش چخ چخ و خوش گفتاره انا ای ونج میای سلام بگو گل هارای های ای دختری خوش چخ چخ و خوش گفتاره انا ونج دختره اطلسی زر میپوشه یا کی دل داره رنگ و برنگ میپوشه یا کی دل داره رنگ و برنگ میپوشه دختری ونجی ایمان رنجی دختری ونجی ایمان رنجی عاشقی چشمان تویم در سر فرنجی تشنه دیداری تویم و دل پیسندی حتی بلرزانه ای بچه رسوزان حتی بلرزانه ای بچه رسوزان ای ونجی بالا میای ونجی درخشان ای ونجی بالا میای ونجی درخشان Are you ready? Fire! سری سنگ لانه کوگک سری سنگ های قسم نخوره چکری و تاران سری سنگ انا کوگک سری سنگ لانه کوگک سری سنگ های قسم نخوره چکری و تاران سری سنگ انا کوگک سری سنگ حسن و جمال داره های قسم نخوره حسن و جمال سری سنگ های قسم نخوره حسن و جمال سری سنگ دختری ونجی ایمان رنجی دختری ونجی ایمان رنجی عاشقی چشمان تویم در سر فرنجی تشنه دیداری تویم و دل پیسندی حتی بلرزانه ای بچه رسوزان حتی بلرزانه ای بچه رسوزان ای ونجی بالا میای ونجی درخشان ای ونجی بالا میای ونجی درخشان дӯстони азиз вақте ки аввалин маротиба дилрабохон қурбонованро ба барномаи аз ҳеҷ чиз ҳар чиз даъват кардам рости гап ман ба он нафар қоил шудам чунки намедонам чандумин маротиба сабт карда истода буданд дар барнома лекин худашонро хеле озод ҳис карданд раҳмат барои шумо дилрабохон ки хӯроки хушлаззат пухтед ва барномаро бо ҳамроҳии мо хеле хуб бурдед ногуфта намонад ки дар ҳамон ҷо аллакай ман ошиқи овози зебои дилрабо гашта будам дилрабохон хушомадед салом ба тамоми тоҷикистониён салом ба шумо ман гуфтанӣ ҳастам ки имсол соли пурфайз шавад ба ҳама ба хонадони ҳама бахт нурпош карда истад якто суруд сароед туро қасам ба худои бевафо ёдам кун ту ба як номаи пурмеҳру вафо шодам кун бевафо ёдам кун бевафо ёдам кун бевафо ёдам кун имрӯз ҳама дар бораи бевафогӣ месарояду ман гуфтанӣ ҳастам ки бигзор соли 2019 барои ҳеҷ кас бевафо набошад ва ҳама вафодори якдигарро қадр кунад соли наватон муборак бошад дилрабохон дилрабо марҳабо ҳама дар имрӯза шоу концерти мо марҳабо кунад дар оилаи мо ҳама худаш ба худаш сурудхона мегӯяд ҳеҷ ки барои халқ намехонад як ман аз вайҳо зӯр биромада сахнама биромадагӣ ман ҳама хӯрокҳоро ба дараҷаи олияш хӯрданро дӯст медорам این فقط خورده میتوند کو سلاح باستم ما یگانچه گرمی شما چای نشد رحمت
کل رو با ما بده آیا ها نه منم یادم سرود چای گوشت سرپرم ریزه کردن؟ ها مرحمت من وقتی که سرایم ده میشم گفته بودم مادرم خیلی از خانه لباسشون داشته خب به خانه مادرشون رفته بودن اگر شراب شما ستاره درخشان شدید چیکار میکنید؟ به بالای سری هم درخش نمیگردم یعنی شما بولی سری همون نبروی شد راست دیوانی ها دیوانی دیوانی हो गई در سود درباره دیوان میفهمم سود برای دیوان ها نه گفتاست که دیوانی دیوانی जो जगने न माने तो मैंने बेखाने कहा थी मुझे को कहा चढ़ी आई آدم عشقی من قبول نکرد من اکنون بین کجا بودم حاضر اکنون کجا بگفتاست کجا بود کجا شد حاضر من ملکه قصر بود و شد اکو وی نغز دیده درباره وی شاه برفت پیش خدمت شد ولی شما درخت اگر حافظه نمیشود درخت برای یک میشود نیم شاید دیگه چیزی دیگر میشه نه فقط بلندی ببرایت یا لسرو ممکن اگر از من میشه ماشین گیرم چیکار کنم چیکار میکرده باشم میرونید شما ماشین گیرید میدونید ماشین سیرایل نگیرید هست من پدر و مادری من دیگرشون حال هم دست میدارم مادرم جنجال میکنن کجا بودید کجا رفتید خب پدرم میگویند که دلشان میگویند ای خدا همیزنی دادگیت که من چیکار کنم هم بس آمد نوشن ما آشنا زیر شدیم من اکرون خیلی خیلی قسم به خدای به وفا یادم کن تو به یک نامه پر مهر و وفا شادم کن تو را قسم به خدای به وفا یادم کن تو به یک نامه پر مهر و وفا شادم کن به وفا یادم کن به وفا یادم کن به وفا یادم کن تو را قسم به خدای به وفا یادم کن تو به یک نامه پر مهر و وفا شادم کن تو را قسم به خدای به وفا یادم کن تو به یک نامه پر مهر و وفا شادم کن به وفا یادم کن به وفا یادم کن به وفا یادم
قسم به خدای به وفا یادم کن تو به یک نامه پر مهر و وفا شادم کن تو را قسم به خدای به وفا یادم کن تو به یک نامه پر مهر و وفا شادم کن به وفا یادم کن به وفا یادم کن به وفا یادم کن. тамошобинони азиз ногуфта намонад ки абдулло холматов яке аз шахсоне ҳастанд ки хеле ҳофизи хушовоз ва дар маъракаҳои беҳтарин хизмат мекунанд. гӯям ҳам хато намекунам, чунки он кас метавонанд бо забони русӣ, бо забони тоҷикӣ, бо забони ӯзбекӣ, ҳатто бо забони хориҷӣ ҳам суруд сароида бошанд. имрӯз меҳмони барномаи аз ҳеҷ чиз ҳар чиз. агар дар хотир дошта бошед, мо дар он барнома як мастоваи хеле хушлаззат пухта будем. ана ҳамон мастова то ҳол маззааш аз даҳон намеравад. шумо на танҳо ҳофизи хушовоз ва балки пазандаи хуб ҳам ҳастед, бомазза мепазед. хушомадед мегӯям ва таманниёти шумо дар соли нави 2018-2019 барои дӯстон. боз бор дигар ассалому алайкум барои ҳамаи мухлисон ва барои ҳамаи фардои тоҷикистоне ки имрӯз дар нади чароғаки нигуни худ нишастанд. таманниёти ман ҳамин аст ки илоҳим тоҷикистони азизи мо ҳамеша тинҷи оромӣ бошад. дар хонадони ҳамаи тоҷико, ҳамаи инсоное ки ҳамаи он миллатҳое ки дар ҷумҳурии азизи мо зиндагӣ мекунанд, ҳамеша тӯю тамошои хурсандиҳо бошад. анамихел мастоваҳои бомаззая ҳар саҳар мардикашон. лекин имрӯз оши палави миллии тоҷикиро мечашед? албатта мечашем. барои шумо албатта ёрӣ мерасонед. раҳмати гавон худо хоҳад. ихтиёрҷон, барои шумо ҳам ташаккур. шогирди азизи устоди азизи мо, хуш омадед. илонҷон, шумо ош пухта метавонед ганагад? ман ош пухта наметавонам. яке раваду завҷаатон ягон ҷо меҳмонӣ мерам, бачаҳо мегӯям падар ма бо ош пазед ганагад. яъне бачаҳои ман ош намехӯрад. Не, беҳтараш мардҳо рафта картошка харида мекунанд. Картошка дар бозор ло қимат аст. Картошка ҳам нархи гӯшт харид. Гога, ну чё, попугай говорит, говорит, говорит-то не говорит, а когда ты говоришь, так слушает. Теперь у
بینگرت همه با من در حسن و جمال من زیباترم ای 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 تو ببین از همه خوبان من زیبا من گلم از گل هم رناتر آی به مثلم کسی هم در عالم ندیده در زیبایی هم تا ندارم براستی کسی هم به مثلم در عالم ندیده در زیبایی هم تا ندارم choka da giochi choka da giochi mamba e mamba choka da giochi choka da giochi mamba e mamba این خوشرو میوکی من این زیبا میوکی من گلیزار گلبهار تو ببین از همه خوبان من زیبا من گلم از گل هم رناتر ندیده در زیبایی هم تا ندارم براستی کسی هم به مثلم در عالم ندیده در زیبایی هم تا ندارم choka da giochi choka da giochi mamba e mamba choka da giochi choka da giochi mamba e mamba choka de mambochi گلی بادامی خوشروی گلندامی هی گلی بادامی خوشروی گلندامی پخته عشقم میگویی که تو خامی پخته
дӯстони азиз, ростига вақте ки ман шӯҳрати расул барои он нафар занг задам, ман гуфтам хезид курба бевақт шуд, яъне шоу консерти имрӯзаи мо бам, лекин дер накарда омадан. Хушомадед Нуридида. соли нави омадаи содатон муборак бошад ва дар соли нави 2019 барои мухлисони азизатон чӣ гуфтани ҳастед? ассалому алайкум мухлисони азиз, мухлисони ҳафстора радиои садои Хуҷанд. ман пеш аз ҳама мехоҳам ки тамоми тоҷикистони азизамо тинҷу осурда бошад. ҳама чиз тинҷу осурда мезебад. бале, агар тинҷӣ бошад, сулҳ бошад, ваҳдат бошад, боз инсон мехоҳад суруд гӯш кунад, хӯрокҳои хушлаззат истеъмол кунад. саломат бошед. ман мехоҳам барои мухлисон тамоми хушҳои зиндагиро таманно дорам. боз гуфтанӣ ҳастам ки ҳама вақт хурсанд шуда сурудоя гӯш кара, ханда кара гардан. соли 2019, соли 2018 амалое ки ҷомаи амал накуштанд, орзуҳое ки ҳама орзуҳо ҷомаи амал пӯшад. саломат боштон, ҳафстора бимонтон, ҳеҷ чиз ҳар чиз. мо бо ҳам чӣ хӯрок пухта будем? грузинский хӯроки грузинӣ. грузинӣ. бале, пас аз чанд дақиқа ин хӯрокро тамошо мекунем. шӯҳрати расул, хушомадед ва соли наватон муборак бошад. пас аз чанд дақиқа оши палав тайёр мешавад ва онро истеъмол мекунем. вақте ки шӯҳрат месурад чӣ хел рақс накарда мумкин ҳатто баранда аз шахста рақс кунад валиду афтоб земи навоба як кампирак шудган бачам иққат ту хароб те плашата дошта истам ман ақалага ин плашам не и ҳамкурсам ҳалим гуфта будем ягон суруди шӯх сароид ки ҳозир бахтиёр рақс кунад. дӯсти кӯҳна аз дуто дӯсти нав беҳтар мегӯянд ку, яъне сурудҳои кӯҳнаи шумоям аз дуто суруди нав беҳтар мегӯяшад. тамоми бовар ба ту спорам биё биё вала ҳали биҷа шумо хорид не тӯб намерасад мушкило. atringni soch mayli itkan xoring bo'lay ko'z tegmasin bo'yingga deb tilovchi zarzoring bo'lay mayli bo'lay ko'z munchag'ing bo'yningda tumoring bo'lay yiroq ketma ketsang agar yo'lingda sardoring bo'lay boring bo'lay yo'g'ing bo'lay yoningdagi yoring bo'lay boring bo'lay yo'g'ing bo'lay yoningdagi yoring bo'lay yig'lamagin yig'latmagin dunyoda yolg'iz o'tmagin sevdim deya kuylay yonib hargiz meni bo'zlatmagin har dam yoningda o'ltiray ket deb sira ham aytmagin ko'zlari yonib yuzlari qizil aytgan so'zingdan qaytmagin bog'la bo'yningga qo'llarim mayliga zinnoring bo'lay boring bo'lay yo'g'ing bo'lay yoningdagi yoring 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 bo'lay mayli ming yil axtarsinlar sendek go'zal dunyoda yo'q qoshlari qalam ko'zlari suzuk lablari asal dunyoda yo'q sensiz jahoning o'zi yo'q she'ru g'azal dunyoda yo'q kelgin davo bir dardimam
go'zal dunyoda yo'q dunyoga teng husning uchun yolg'iz xaridoring bo'lay boring bo'lay yo'g'ing bo'lay yoningdagi yoring 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 bo'lay راست کدی گل خانه را خوزدی پیشانه را راست کدی گل خانه را خوزدی پیشانه را برقدی خیم چندی میرم لرزه دادی شانه را برقدی خیم چندی میرم لرزه دادی شانه را ناز نازد گردمه موی درازد گردمه ناز نازد گردمه موی درازد گردمه هرگه با من ستیزی و ارازد گردمه هرگه با من ستیزی و ارازد گردمه ای ستمگر تو چرا میل جداگی میکنی ای ستمگر تو چرا میل جداگی میکنی میوه های باغتا کم کم خدایی میکنی میوه های باغتا کم کم خدایی میکنی ناز نازد گردمه موی درازد گردمه ناز نازد گردمه موی درازد گردمه هرگه با من ستیزی و ارازد گردمه هرگه با من ستیزی و ارازد گردمه برگوش مجنون تا بکی حلقه دیوانگی برگوش مجنون تا بکی دستی مجنون را بگیر آخر جگر خون تا بکی دستی مجنون را بگیر آخر جگر خون تا بکی این ناز نازد گردمه موی درازد گردمه ناز نازد گردمه موی درازد گردمه هرگه با من ستیزی و ارازد گردمه هرگه با من ستیزی و ارازد گردمه ناز نازد گردمه موی درازد گردمه ناز نازد گردمه موی درازد گردمه هرگه با من ستیزی و ارازد گردمه هرگه با من ستیزی و ارازد گردمه چشمی سیاه آن ناز و نگاه دیل تشنهی آن حرف لبات نامی تو جانم قند زنید دوستان عزیز اینک همصحبتی من یکی از حافظی جوان حافظی امیدبخش و حافظی که امروز مخلصان بسیار پیدا کرده ایستاده است اختیار اقبال شاه همینطور؟ اختیار جان سال نوتان مبارک باشد بسیار با شما هم نیست اینقدر دیر کردید کم ترک از خوب دیرتر خیستیم یعنی خواب رو دوست می‌دارید لیکن سال 2019 ساعت 6 باید که از خواب خیزید سال خوب است سال خوب است خیلی کو دوستان عزیز اینک تمنیات اختیار جان تمنیات ما اولا برای همه تماشابینان سلام و درود به پایان رو میرسونیم و همه هموطنان بگذار به همین سال نو پیشروی و همیشه در دل چه آرزو داشته باشند بگذار جامعه عمل باشد و برای تلویزیون 7 ستاره و برای همه کارگردان نیز هم خوشبختی را تمنا داریم. اختیار جان ما پس از چند دقیقه لحظه های بهترین از برنامه هیچ چیز هر چیز تماشا میکنیم.
дар оянда албатта сурудҳои нав, консертҳои нав ва клипҳои беҳтарин пешкаши ҳамаи мухлисон мешавад. Либосҳои нав. Бале, албатта либосҳои нав, яъне мегӯяд стилҳои нав. Яъне чашми сиёҳ, майкаи сиёҳ, соати сиёҳ. Чиқамбили мегӯям ку? Чикамбуди? Чикамбили. Хеле хуб. Чӣ ном дошт вай хӯрокашон? Рости гап аз хотирам баромад. Чикамбили? Чиқамбили. Ҷое ки пухтупаз дорад, бояд чӣ ном шавад? Шумо ҳамикан ҳама ҷой кофта мегардед. ба фикрам кирм ҷо шудааст. Ман кирм ҳам медонед ҷои ба мазаро мековад. Бале. Ҳам савҳару ҳам ёрад. Аз хотират барорад. Ана ин хӯрок ном дорад, фикр мекунед? Зоҳафтме. Барои чӣ? Барои ин ки Зоҳир Холиқов имрӯз ромеи мо аз телевизиони 7 ситора. شوخی بالای دخترک جانانه کردی مرا تو دل برک دیوانه از خنده و ناز تو ای مستانه از خود شدم من بیدرک بیگانه جانا زبانه عاشقانه یاران نگاهه دلبرانه جانا زبانه عاشقانه یاران نگاهه دلبرانه عاشقی سارم یاره دو دانه گل از یک بهارم داده به هر نفس ما و تو با هم یاره برای هم دیگر میسارم داده شوخی بلای دخترک کردی مرا تو دل برک از خنده و ناز تو ای از خود شدم من بیدرک شوخی بلای دخترک کردی مرا تو دل برک از خنده و ناز تو ای از خود شدم من بیدرک جانا زبانه عاشقانه یاران نگاهه دلبرانه جانا زبانه عاشقانه یاران نگاهه دلبرانه حسنت چه جهان چشم مرا دوخته است جان این سرود رو وقتی که من میسرایم تنها از پیش نظرم جلوگر میگردد آن سرودی که مقدس نبی و تاج‌الدین محی‌الدینов سراییده است لیکن این سرود رو در درجه اولیش باز هم سراییدن انا این جفتی مناسب الدوربек و نادیره بگیم مهمانی عزیز امروزه شو کنسرت سال نوی و البته مهمانی عزیز برنامه از هیچ چیز هر چیز بدن نادیره بگیم اینقدر امروز خوشروی هستید و من شما هم وقت خوشروی هستید لیکن من میتونم که هر دوی شما باز هم بعضم رو خوشروی میکنید و امروز از تشریف شما خیلی خرسند میشوم و سال 2018 برای شما چگونه سال بود؟ بسیار سالی پربرار بود حالی
дар пеш гуфта мегузарам, дар инҷо кӯтоҳтар мегӯям. Соле буд ки ҳамаи орзуҳои ман амалӣ гашт. илоҳо бигзор соли 2019 ҳам тамоми орзуҳоятон амалӣ гардад ва таманниёти шумо. илоҳо дар хонадони ҳар яки тоҷикистониён мардуми мо хурсандӣ бошад, тӯй бошад, мо рафта хизмат кунем. албатта ид болои ид аст дар ватани азизи мо. ҳамеша бо телерадио компанияи 7 ситора бимонанд ва радиои садои хуҷанд ва хӯрокпазиро аз мо ёд гиранд. умуман шумо дар барнома кадом хӯрокро пухта будед? ба ман мутаассифона ҳамагӣ сета чиз додед шумо, пиёз. ман бахил ҳастам. ҳамин тавр кардед амрӯз 3 дона пиёз, орд ва чӣ буд? Равған. ман хамир кардам, ба даруни самбусаҳо кардаму ба дарунаш пиёзро андохта, зирбонда андохта боз тайёр кардам. ин ногуфта намонад ки бисёр ҳам фоидабахш аст. агар ба кӯдако бисёр пухта диҳем, онҳо бақувват мешаванд. ташаккур. яъне аз ҳеҷ чиз ҳар чиз як чизи хеле хуб пухтед. Элдорбек, хушомадед. чӣ гуфтанӣ ҳастед? ман ҳама ватанони азизоморо, халқаморо аз соли нав табрик мекунам. саломат бошедон. барои рекорд ҳамеша соли нав муборак бошад. ура! барои шумо ҳам муборак бошад. хушомадед. багош шумед. Истодам, вай гашт, манам гаштам, гаи ҳардумоям қатид. Сони ма соҳиби Мерседеско гуфтам, шумо намедонед ки ман шумо бовар кардам. Гуфтам, ҳамту нигоҳ кунам ва ё Сироҷиддин Худой Мерган фидиям. яъне онҳо боз бо ҳам маслиҳат мекунанд. яъне келин лавай филешки чаппа намон баёма дароз кун. Хуб шудааст мана. حسنت زی جهان چشم مرا دوخته است عشقی تو به جانم آتش افروخته است از بس به دلم دست درازی کردی از بس به دلم دست درازی کردی دستت زی حرارتی دلم سوخته است جان دستت زی حرارتی دلم سوخته است جان جانم لای 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 دلم کباب است جانم لای 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 دلم کباب است تو چشمی دل برم جام شراب است آی رو باب است دل کباب است آی رو باب است دل کباب است دلدار به من گفت چرا غمگینی در بندی کدام دل برکی شیرینی برگشتم و آینه به دستش دادم برگشتم و آینه به دستش دادم گفتم که در آینه کی را میبینی جان گفتم که در آینه کی را میبینی جان جانم لای 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 دلم کباب است جانم لای 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 دلم کباب است تو چشمی دل برم جام شراب است آی رو باب است دل کباب است آی رو باب است دل کباب است جسم شوم تو روح و جانش باشی گر دل بشوم تو در میانش باشی گرش شوم به خاک پای تو فتم گرش شوم به خاک پای تو فتم گرچه شوم تو مردمانش باشی جان گرچه شوم تو مردمانش باشی
جان جانم لای 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 دلم کباب است جانم لای 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 دلم کباب است تو چشمی دل برم جام شراب است آی رو باب است دل کباب است آی رو باب است دل کباب است хайрулло додобоев имрӯз меҳмони азизи мо. хайрулло умуман мушкил аст доира навохтан намедонам, лекин барои шумо мушкиле намедиҳад? کسی که خواهش داشته باشد البته مشکلی ندارد. пеш аз ҳама шуморо бо соли нави омодаи сода табрику муборакбод мегӯям. бигзор соли нав барои шумо соли беҳтарин бояд бошад, ҳамчун соли 2018 ки чӣ хел дар бисёр гастролҳо рафтед ва номи хуҷанди бостонии тоҷикистони азизамонро бо чунин асбоби зарбӣ машҳур намуда ба ҳамагон намоён намудед. ва имрӯз таманниёти шумо барои дӯстони азизе ки соли навро ҷашн гирифтед? من از نام خودم و از نام اهل عائلم و کلکتیوی دایره دستان که ما یک جای فعالیت برده می‌ایستیم با همراه شاگردان، از نام آنها هموطنان را با سال نو آمده ایستاده تبریک نموده تمنیات آن را داریم که چی آرزوهای نیکی که در دل داشته باشند جامعه عمل بفروشند. хайрулло ҷон, пеш аз ҳама хуш омадед. мо хеле хурсанд ҳастем ки қадамҳои мубораки худро гузоштед дар имрӯза барномаи аз ҳеҷ чиз ҳар чиз. ҳоло пас аз чанд дақиқа оши палав ҳам тайёр мешавад ва мо он ҷо мечашем хӯроке ки тамоми санъаткорони азизи мо мепазанд. البته کنی انتظار میشیم که چقدر میشه. хуш омадед. яктои дигар аз ҳамон. ташаккур, марҳамат. بالاتر аз тӯпои ошхона гап мезанад. самти чунин мусиқа ман мегӯям ки имрӯз ҳамкори барномаи мо ин мағозаи фишер аст. гуфтугӯ бо ана ҳамин тавр ошхона. ба фикрам хайруллоҷон аҳмад, ташаккур. тамошобинони азиз, ман дар бораи он нафар чӣ гуфтанӣ ҳастам? ӯ дар хунаш ҷо шудааст санъат. падари ӯро ҳамагон хеле хуб мешунохтанд. ҳозир ҳамаи он мухлисоне ки мухлиси падари ӯ буданд, ҳозир мухлиси худи хӯ гаштанд. фирдавс муиддинов имрӯз меҳмони мо оши палав мепазанд. ҳамин тавр не? албатта. имрӯз дар хонадони шумо меҳмон ва таманниёти шумо? ман мехоҳам ки соли 2019 соли пурбарокат бошаду тани ҷони ҳама сиҳат бошад халқи азизомон ва ҳамеша бо телевизиони ҳафтитора бошдам ва радиои садои хуҷанд. хуш омадед нуриддина. марҳамат. соли 2018 барои устоди азиз соли беҳтарин, чунки он нафар 3 дараҷа бобо шуданд. дар ҳамин сол сегоник таваллуд шуд. ҳамин тавр не? самал доштам. ташаккур раҳматуллоҳи бисёр. ин бо амри тақдир 2018 ба ғайр аз ин боз як хурсандиовар чизои бисёр дошту. баҳрос шукронаи худо ки мана ба наздики ҳамихел ба амри тақдир ба насиби худоям таъоло ман ҳамихел сегоник мо худомон дугоник, писарои манам сизар сипар дугоник. боз мана бинед ки боз худованд дугоник чун анъанавӣ худоям таъоло сета гулдухтари ана хушрӯй, яъне ки набирашои
тақдир ба мо дод. Шукр. шукр гӯям қисматамро бо ҳар он чи ҳасту нест, шукр гӯям бахтро бо омаду ноомадаш. Нукта намонад ки як рӯз пеш он нафар дар шаҳри Москва будану бо ҳамроҳи устоди азиз тариқи телефон гуфтугӯ кардем ва имрӯз рад накарда меҳмони мо гаштанд. Хуш омадед. боварӣ дорам ки таманниёти шуморо аввал гӯш мекунем, пас аз он амлет тамошо мекунем. чӣ қадar нияту некои хуб кунем, ҳамон қадar онҳо яъне дар амал мешаванд ва он ниятҳои нектарин мустаҷоб мегарданд. рӯз шумо ҳар як санъаткорон дар студияи мо меҳмон меоянд бо дастовез, мисол 2 килограмм гӯшт ва тобаи мо ҳам ман хеле гарм шудам, тоба кай меандостам маҳсулота, гуфтам мумкин фикр карда истода бошад. Ман ҳам дидам ҷамолеро ки инқадар ҳуснаш маро ба худ шайдо кард. Муҳаббат, гуфтам пиёз насозад бо ман ки аз ин дунё наям дар мазҳаби ишқу ҷунун, ё дар ин дунё бимон ё бар аз ин дунё маро. Ман барои ишқ аз модар ба дунё омадам. Модаре гети макун дар ошиқи расво маро. ден ражденитон кай гӯдагар 10 сентябр гуфтянд, соли чангат ҳар сол гуфтянд. ҳамон директори, ҳамон генеральный директори ҳамон корхона маҷлиса тамом мекунад, мегӯяд ки так, собрание кончилось, все свободные, Козлов прошу остаться, 8 кас мондагӣ. афандиро пурсидиянд ки барои чӣ ту букри ин хел мегардӣ, гуфта буданд наушникам кӯта гуфта будааст. در پیش پای مادر خود سجده میکنم، خود را غلام و چوکر و هم بنده میکنم. дар хитои намакро умуман истеъмол намекунанд. барои ҳамин ҳам чашмонашон калон
тамошобинони азиз, инак меҳмони навбати мо яке аз ҳофизони хушовоз, яке аз ҳофизоне ки мухлисони бисёр дорад. Ногуфта намонад ки соли 2012 дар озмуни суруди сол ҷои аввалро ишғол кардааст. Худаш овозашам хеле хуб аст ва мухлисонашам хеле бисёр. Ғуломҷон Мирдадоев, пеш аз ҳама хуш омадед. Нури дида, соли навбатон муборак бошад. Ташаккури зиёд зоҳирҷонакҳои азиз. Ман дар арафаи соли нави омода истода пеш аз ҳама шуморо ва дар шахсияти шумо ҳамаи кормандони телевизиони ҳафтстораро бо соли нави омода истода ва ҳам бо яксолагии ана ҳамин барномаи бисёр ҷолибу бомазза ки бо ном аз ҳар чиз табрик мекунам. илоё дар оинаи ягони ҳар яке мову шумо ана ҳамин гуна барномаҳо пешкаши мухлисон гардида бошад ва аз фурсати муносиб истифода намуда ҳамаи мухлисонро низ бо соли нави омода истода табрик мекунам. ният мекунем дар хонадони ҳамаи мо ҳамеша шодӣ ва хурсандӣ бошад. Ғуломҷон, ман мехостам аз шумо пурсам ки соли 2018 барои шумо чӣ гуна сол буд? Соли 2018 барои ман бисёр як соли пурбарору пурфайз буд ва ният мекунам соли оянда низ ба ҳамаи мо ана ҳамин гуна пурбаракот, пурфайз меояд. Бале. Дӯстони азиз ва меҳмони азизи мо яке аз шахсоне буданд ки дар барномаи аз ҳеҷ чиз ҳар чиз хеле шавқовар бо мо барнома бурда буданд. Биёед як лаҳза он барномаро тамошо мекунем ва бо ҳам ханда мекунем. Фирдавс, шумо хамир ҳам карда метавонед? Ошпаз чӣ хел наметавонад? Хамир боз хел чӣ мегӯянд? Он хамирро боз мекунанд, мебуранд, метавонед угро метавонед тамекунад? зоҳирҷонакҳо, саволи шумо худи ман ба ғуломҷон шумо сурудхонда метавонед гуфтагӯ боиш? ин қадар ҳам ҷавон медонед чӣ? Он ҳофиз аллакай соҳиби оила ҳастанд, соҳиби 4 фарзанд. Се дар оянда гуфта намедам ман. Ва соҳиби 4 фарзанд мешаванд. Гӯем ҳам хато намекунем. шумо мехоҳед ки баъд аз ин барнома дар хонаи ман ҷанҷол шавад? Не, ман мехоҳам ки ман лекин худам табиатан одами ошхӯр ҳастам. Ошхӯр? Ошхӯрак. Табиатан одами ош намехӯрдаги ҳастм. лекин ман бо ин як ҳафта ба 7 бор ош мехӯрдаги кам. Яъне шумо ана ин тав аз бӯяшам намакаш кам будагиш маълум меонед? Бикунед? Намакаш кам. аз бӯй ҳам намак маълум. ман намакро кам истеъмол мекардам, набошад? Шумо бисёр дар хитои гастроҳо бисёр меравед? аз ҳама чизи қиммат намак аст. намак аст. Садои дилнишин барбир ба дилҳо ҷо мешавад. хайрияте, ман фикр кардам ки садои хуш овози дилнишин ҷои ахвотро намегирад. репхона метавонед мешумоед? Бале. Яку дуй ман имрӯз омадам абқор пухтам. Бале. дар ҳақиқатан ошиқ шудам. Медонед чӣ, ман як бори дигар мехоҳам канин ки ошиқ шуда метавонам ё не? шумо ҳам боварӣ дорам ошиқаш мешавед. ин хӯрок ном дорад ошиқ шудам. ҳезонидем? افتاده من باز نزدیکم بیا لایق تبریکم این دم بهر تبریکم بیا یار دور افتاده من باز نزدیکم بیا لایق تبریکم این دم بهر تبریکم بیا تا نباشد زندگیت بعد از این از بد بتر تا نباشد زندگیت بعد از این از بد بتر من هنوز آن خواستگاری قسمتی نیکم بیا من هنوز آن خواستگاری قسمتی نیکم بیا
شب‌های تاریکم بیا ای یگانه شعله شب‌های تاریکم بیا از دغل بازی دنیا در مغل افتاده‌ام از دغل بازی دنیا در مغل افتاده‌ام ای ادا فهمی همه احساس باریکم بیا ای ادا فهمی همه احساس باریکم بیا نیک و بدم را چون تو دادانه نبود گر بدم من از همه یا از همه نیکم بیا هیچ کس نیک و بدم را چون تو دادانه نبود گر بدم من از همه یا از همه نیکم بیا هیچ کس نیک و بدم را چون تو دادانه نبود گر بدم من از همه یا از همه نیکم بیا یاری دور افتاده ای من باز نزدیکم بیا لایقی تبریکم ایندم بهر تبریکم بیا یاری دور افتاده ای من باز نزدیکم بیا لایقی تبریکم ایندم بهر تبریکم بیا چیکار کند او را همه دوست می‌دارد وقتی که کنسرت برای مخلصانش میگذارد صحنه پر از انسان ها مخلصان یعنی زال پر از انسان ها است من می‌خواستم که پرسم امسال چند سیانس موندنی است چند باست البته زایرکا اولش که سال نو مبارک سال نو شما مبارک باشد امسال 15 سالگی فعالیت ایجادی است 15 باست 15 سالگی فعالیت ایجادی لیکن بستش البته مخفی است دوستان عزیز انورجان احمدов مهمانی عزیز ما و تمنیات آن نفر برای شما دوستان عزیز مخلصان هموطنان همیشون را با سال نو تبریک و مبارکباد میگویم بگذار سال نو به خاندان همه شمایان بخت و سعادت اقبال نو آورد سال نوتان مبارک مبارک باشد همین خوراک با مزه باشد گناهی من می‌بینم شما دستانی برادرم سبزی میزه سبزی میزه فیروزه 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 همین یک قدم موندگی بود قریب که فوتبالی شوم بود من همین استادش بود اگر آدم گزد یگان تندیش نیست عموما تندی نداره برخوراکی با لذت چشم نرسد برخوراکی با مزد چشم نرسد ای چشم نرسد چشم نرسد گلی گل ها هستی بنفشه زیبی دنیا هستی بنفشه با رنگ و نکتت در چمن تو خود زیبا هستی بنفشه با رنگ و نکتت در چمن تو خود زیبا هستی بنفشه گلی گل ها هستی بنفشه زیبی دنیا هستی بنفشه با رنگ و نکتت در چمن تو خود زیبا هستی بنفشه گرچه زیباست در چمن لاله و هم یاسمن گرچه زیباست در چمن لاله و هم یاسمن اما از بین آنها تو بهتری بهری من اما از بین آنها تو بهتری بهری من گلی گل ها هستی بنفشه زیبی دنیا هستی بنفشه با رنگ و نکتت در چمن تو
خود زیبا هستی بنفشه گلی گل ها هستی بنفشه زیبی دنیا هستی بنفشه با رنگ و نکتت در چمن تو خود زیبا هستی بنفشه گرچه بود نرگس شکوفان خوشبویتر از صد برگی خندان لیکن به تو دل بسته من از جمع گلهای بهاران گرچه بود نرگس شکوفان خوشبویتر از صد برگی خندان لیکن به تو دل بسته من از جمع گلهای بهاران گلی گلها هستی بنفشه زیبی دنیا هستی بنفشه با رنگ و نکتت در چمن تو خود زیبا هستی بنفشه با رنگ و نکتت در چمن تو خود زیبا هستی بنفشه هی گلی گل ها هستی بنفشه زیبی دنیا هستی بنفشه با رنگ و نکتت در چمن تو خود زیبا هستی بنفشه инак дӯстони азиз барномаи аз се чиз ҳар чиз аз телевизиони ҳафт ситора рафта истодааст мо қарор дорем дар тарабхонаи дӯстӣ дар ошхонаи ана ҳамин тарабхона ва инҷо меҳмонони азизи мо ки ситораҳои дурахшон ҳастанд имрӯз оши палавро бо ҳамроҳи дӯсти азизи мо бо ҳамроҳи ошпази беҳтарини ана ҳамин тарабхона ош пухта шуд мо вақти он расидааст ки ошро кашем чӣ гуфтед духтаро албатта тайёр шуд тестар кашим ам оша тестар мегӯянд ки баъд аз ош як лаҳза мабош не як лаҳза торт бош не баъд аз ош ёнбош Girdek cam şuda Orğana kidumba O güçlü lahmi caza Oş mi şavad bomazza Oşi pala hoşmazza Oşi pala bomazza Lahzat bered dilu can Az palavi tacikan Lahzat bered dilu can Az palavi tacikan Ekan zane дар ҳақиқат оши палав бомазза дар ҳақиқат оши палав ин яке аз хӯрокҳои миллии тоҷикони азизи мо ҳастанд лекин мо ҳозир пас аз он ки оши палавро ба назди дӯстон мебарем ошро истеъмол карда пас аз он боз рақсу бозиро давом медиҳем соли наватон муборак бошад дӯстони азиз рафтем ассалому алейкум оши мо дам хӯрда ба фикрам не худаш ман пеш аз он ки ошро дам хӯрд гуфтам бӯи инҷоро бинед бош аҷоиб маззашам аҷоиб бошад оши қашқаш бори ош шавад якти дига борсан оши палов аҷоиб Girdek dik cam şuda Orğana kidumba O güçlü lahmi caza Oş mi şavad bomazza Oşi palav bomazza Oşi palav hoşmazza Lahzat bered dilu can Az palavi tacikan Lahzat bered dilu can Az palavi hujandiyan барои тарабхонаи азизи имрӯзаи мо ки ҳамкори барномаи мо ҳастанд тарабхонаи дӯстӣ мана имрӯз рафиқ бобоҷонов ин қадар оши палави хуб бо мазза пухта медонед ма аслан бояд ки мо худамо пазин буду аз сабаби он ки тарабхонаи дӯстӣ ҳамкори мо ҳастанд хостанд ки мо имрӯз истироҳат кунем фақат ҳамаашро тайёр карда барои онҳо диҳему онҳо тайёр кунем раҳмат дӯстиам мехоҳам як қарса раҳмат инак
оши палавро мекашанд. Мо ба назди мухлисон, ба назди дӯстон ва ба назди тамошобинони азиз меравем то ки оши палавро дастрас карда бошем ба санаткорони азиз. ба ҳамаи шумоён соли нав муборак бошад. Раҳмат барои шумо. Саломат бошед. дӯстони азиз, инак барномаи аз ҳеҷ чиз ҳар чиз ва хӯроки имрӯзаи мо ҳам тайёр шудааст. аллакай аз тарафхонаи дӯстӣ ба мо дӯстон оши палавро меоранд. мана тайёр шудааст оши палав. дӯстони азиз, қарсакҳои зебои шумо инқадар оши палави хушлаззат. саломат бошед, саломат бошед. ана хуршедҷон, саломат бошед. ошро нигоҳ кунед. бай 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 бай, нигоҳ куну тамошо карда шир. анагои ошро пухтаги инсонҳо 8 нафар буда. ман мехостам ки дар рӯи саҳна боз нафаронеро даъват кунам ки кани ошро чӣ хел пухта бошанд. нозимҷон инҷо меоед, шумо набудед онҷо. ғуломҷон инҷо буд. толибҷон, шӯрати расул, як дақиқа бинем ки чӣ хел ош пухтаанд. не не не, биёед биёед. дилшодҷон, шумо худатон ош пухтед. ихтиёрҷон, инҷо биёед. ихтиёр. якто хушук барои шумо, якто лошка барои шумо. ҳамина зебо латифа нафтида. кани ихтиёр инҷо биёед. хуршедҷон, шумо ҳам ош напухтед, инҷо биёед. абдулло хӯйматов ҳам ош напухтанд. фаррух ҳасани айдар, кани инҷо биёед. як дақиқа. тирико, толибҷон, толибҷон исмоилов. ана ин хушук барои шумо. ин барнома барномаи аз ҳеҷ чиз ҳар чиз аст. як бор анакнун истеъмол карда маззаашро мефаҳмем. кани бай бай бай. дар ҳақиқат хушлаззат аст. ҳамин тавре пешхизматҳои тарафхонаи дӯстиро даъват мекунем ки ана ин оши палав ва боз дар деги калони имрӯзаи мо оши бисёр аст, ба ҳама тақсим кунанд. чӣ фикр мекунед? инак ҳасани айдар бе суруди соли навӣ қасак мезанем дӯстон. آمد سالی نو بر خانه ما، امیدی تازه هر پیر و برنا، جهان از مقدمش حسنی دیگری یافت، شکوفان شد و دل باغی تمنا، جهان از مقدمش حسنی دیگری یافت، شکوفان شد و دل باغی تمنا. مبارک دولت و اقبال نیکو، ای پرواز نو شهبال نیکو.
شو بر فرمانتان اسپید بادا منور از گل خورشید بادا خوشا این سال و صدها سال دیگر صفای زندگی جاوید بادا سالی نو بر خانه ما اومدی تازه هر تیر و برنا جهان از مقدمش حسنی دیگر یافت شکوفان شد بدل باقی تمنا جهان از مقدمش حسنی دیگر یافت شکوفان شد بدل باقی تمنا شیرینی‌های اسپیسال عزیزان دل همین سال ما باقی رسید گوییم که یک چشم توشیده شده بودیم که یک سال از عمری ما سپری گشت اینقدر روزها تیز سالها تیز می‌گذرد عمر انسان قیمت است و یک در بازار نیست بی‌ثمر بودن را در زندگی دشوار نیست در طبیعت فصلها تکرار یابد از دیگر لیک عمری رفته را در زندگی تکرار نیست سال 2019 سالی بهترین باید باشد سالی باشد که امروز ما شیرینی ها را از رادیوی صدای خوجند 150 شیرینی ها را از تلویزیون هفت ستاره تقسیم کرده زبان یکدیگر را شیرین کنیم تا که حیات شیرین شود عزیزان هر سفر زده با همراهی یک بار سال نوی 2019 را پیشواز میگیریم 2 3 خوش آمدید دوستان عزیز با شما نگاه میکنم و فکر میکنم که نخود از عمری باز یک سال گذشت نخود که یک سال علاقه سپری گشت اینقدر تیز اینقدر خوب اینقدر خوشبختی که گذشت من تنها گفتنی هستم که عزیزان دل بگذار سالها گذرد ماهها گذرد عصرها گذرد لیکن ما همه وقت با همراهی یکدیگر زندگی کردن به قدری یکدیگر رسیده خرسندی خوشبختی و همیشه سلامتی را با همراهی یکدیگر می‌تراشیم عزیزان ما شما رو دوست می‌داریم این تلویزیون هفت ستاره با همراهی شما سال نو مبارک سال نو مبارک خوشبختی، خرسندی، سلامتی، مهربانی، سرفرزندی و آباد حیات زیبا را تمنا داریم. الهی در خاندان هر یک شما تنها خوشبختی باشد. مبارک باشد دوستان.